Sāmoa umo na ole ala ile fia Pese fia pea le loto O lo tele pea ole oa Mawala lalo mai atu maunga Inai yo ma faunga Le ai se o nge o so pea le la solo le nei me uma E wile o so ole la E wila vai le pongisa E wila vai ni fia E ula vai ni loi mata E moni e iai ole amatanga iai fo ile unga O mai le o titu mea uma fo i mea uma ilunga Sama sea e aso ua onga Ave au nei o sau au na Nau tūlai e se mai le ainga Whai a tūna nau o le nei o langa O mai mea whangata O te tūlai nei ma foi atu nei le tama Foi atu nei le tama Sa o te whao ma uo Na ole ala i le fia Pese fia pea le loto O lo tele pea ole oa Mawala lalo mai atu maunga Inai yo ma faunga Le ai se o nge o so pea le la solo le lei me uma E ule o so ole la E ula vai le pongisa E uila vai le fia E ula vai ni loi mata E moni e iai o le amatanga iai fo i le unga O mai le o titu mea uma fo i mea uma ilunga Sama sea e aso ua onga Ave au nei o sau au na Nau tūlai e se mai le ainga Whai a tūna nau o le nei o langa O mai mea whangata O te tūlai nei ma foi atu nei le tama
Whatalo whātu le nei tae fau le tino uwha malo whanau manuia, tato iei le tae au le asong fua, o le aso luas fuluwalu o le masina o kitopa lua fe luas fulmarifa, o le tautua ma le uaunanga le nei le siufonga le laumua Wellingtone. Tā lufa lava. A mai elvi ingo le tua le whafonga iai, tato pese ai, o na o saunia leo se tatalo e amatari ai tato whaasala laungo le nei tae au. Tā lufa lava. o le tātou te talo. Whaftai tele le tua le mātou ta māle nei fo i tāia fau, whapopo le soifua mo le mātou wola. Whaftai le utau singa ma lau leo leonga i le pōna pō o mānu lolo wa tinu. Whaftai fo i whiau le tala le lei sa whanga poto,
lo tunu o tapua I la fio I le aso na fi vi ia la fio I la upu mo le mawina mfa longo fa fonga ye lo tunu fa to fa tai pe la fio pa ia ya o ai la mato savali ma lo mato wola I le nei la langi le tu mau fa tai sili fa o tanga I lo walo Yesu na maliu mo mato wa sala fa tai nei so fo fa popo I le soifua ma le ola fa tai le tau matango fie mato fa tai la fa malo longa Haftai fo I le lo wanga le ia Sāmoa I taringa malo nava yaso mawai to mau fo yatu o le vi inga haftai ya fa maulalo fa to esele ne yaso yo mato fa le tonu mase mato fa to tua lava to tolo walo Yesu e manga loilo watunu le tai mo fo fuanga le ai e ngale le nisi o le amalanga nisi ngā lulue ta faonga mata longa o le ne yaso I ilo wanga le Whamanuia au na mawhalitua, nei tamam tina mātutua, lo le atunu. Ang lei fwoi nei ainga o mawhitia o na o le malanga le mili umaleoti, la tō lo o maua I mai lau whamalo longa, whamole mole. Whamanuia, tai o nei malo ni usila, mesi fwoi o pūlea I company mga luenga. Ang lei le au ngā lulue, ang lei fwoi tamam, fwo mai, leo, fwoi mū, mai la tō whai ngā luenga ngā luenga fsosoni, mo le tō tele lo watunu. Ma tō mani tō fōle mālo Sāmoa ona taitai mitangata anu uma I lo wanga lei. Wha manuia nei misionari whai evangelia ngā luenga tāla I so se turi manu o laulangi. Mana tua le au ke visiano o sawaina le ie e mana hanga le lei atu I ata I la tau. Tālo fōi mo le file mua ni laulangi. E hanga le lei taitai o mālo o laulangi. Mana tua pelo nuu. Ta mālo nei aso wha manuia ngā luenga si ufonga le lau mua hanga lei lau wha fonga. E tō mau ia te oere vi inga I whaavau. Te halore ale ru suafa Yesu. Amen. Amen.
fonga o le laumua.
Sāmoa e, ngau tupu, ngau wani, ngau whai la unga. Ngau mai au le nā, i whai mi tanga vai. Op! Le la lo, la i tai. Ah. O le vaenga me lua o tātou pesi. Me awi ni watu e whātu lau leo pia. A whai po e se, ia se na te au pia mtani. Le amata mai, unu ufafa. E o mai al Pasifika, o mai ai Amerika Samoa, taua i nei. Hop! O e a whao. O e a whao. Ha!
Whaiae Sāmoa, Walaulia. O ki tau sangati nei, iali whai lotu, tua inga se umai Sāmoa. Ola tātou si whaftai, ila tua, no maua tā malo. Lea, la sumai au tau sunga li whai lotu, taita ial nei Sāminga. Ala mua, o tuatu o tau whinangalo, ile o le amamoli ial nei whaftai, lea tua le alo, lea tua le angansa. Sumai au tau sunga li whai lotu. Ala mata tatu Sāminga. Ia le tua e ona pārosi pāo. Ia whāmanu ina o swafa mmaru. Namo! Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveao, su fongalo mua, atau le tayao. After the lofa male ngale le tua foi le soifua la le tatu tinu ya mesi foi o se la fa nga nuenga se tulo yo fa wina foi tatu maftanga mesi le tua amata le foi vai aso le tatu le mai le aso fu le le aso lua se fun mal valu o le masina o topa o le tatu fo longo lua ve lua se fun mal fa ya sa mona tinu pele Patalo fatu le suafa manu malo tatu li fa le su kerisi le tai fo malo se fo monia talo foi malo le su lo lava tasi wa metao ya mana ya lava tai au ma fo le suru ma tango fi mai fo la yo tau le fo malo longa tatu tinu o New Zealand
Moni. Ia ua usu pea I lātou e tau na usu nei aso. Ia, moni le ia. Nei le aso malolo nei tuno ni sila. Moi. Ia le o ngaluenga nei il tātou tautua pe o le tio, pampensini, fale talavai, ia o fiso leo, fui mu, fale mai, ia le tapuni a wa tapuni uma, ia o ila la whaia ngaluenga ia ngā mutangata. Le fo le tai au nei wa tua ila u whataftafa me whai toa pe te le fia. Ia le fia. Le papea, pe lucio le wa u pe o mea, o papea lo pona nase, pe ise me o mumu le ala fau lea, ia ele ai luenga. E ima papea o la umate, le pole aso malo lo le fia saula, tama lea le. Le e tau hao na mare fo ua ngau fo le wala. O mana o se I pisi le wala, se I tau wha le muele o tawa. Au matuanga o le wala le taimin le. Ia, e mon, le ai mantanga tō whiwa. Ia, o le, e ia whalau lawe tupu yaso nei, ia mafua mai o no tangatan whasua a whewha ia lea e le taunam le whaisana malolonga. Mo, ile. Ile fulai taheo nei, ia e whafonga mai, ai loa ua i stulang whapena tupu ia oe, ia au te tango le whaulo ta vale. Ia lofa ia oe, lofa fu ia tātou uma. Ia o le tūlanga na iai, e sao le ia, wa e manatu, o le tele fo i o a inga lea ua mafuta le nei aso. Ia, mai se ma inga mai au kilani fo i o hatu i au po Wellington fo i o au kilani. Ia le oro mafuta le nei aso, fia, mwhaita le noanga, mafuta fia inga, ta apetai au. Ia, moni lava. E se le mana ia mafia nei matu tausi pe a poto le ainga al mata mai lava les freile o les tonai o na nafi ma le so e atua e asia e el te me al wesi lo matua posto ina moe ai fire falta tala le ainga ma nei o na mafta e paul me te u to ta pe ma vini me ngal lo matua posto el me ave ipu moto e mai so on me foi a poto me fa pe te alu mo le ipu na mai le te me ya fa pe le si me na mai e ora veri polo ma lo las ma lo las le sa le ya wa ma nei fa na tu vanga ia me se foi telefone kale si ma futa le nei aso ia fa pe na la fia mtal no fia le ho ia o ma ta maftanga ia tu I pole kale si ia o fia le fale ia o mo foi ai nei aso ma lo la vero spo le tu tau si la ta poi mai ma lo la fa ta lo va tu ta tu tenu le nei ta yao ia ile soa fa ma lo soa fa pele o ta tu ri fa ole su kriso patalo fa tuai le sua yo sunga I fa fengainga yo ona le tua fa la un tala lei a pe fo fa talo fa tu tai e kalesia patalo fa nei tatu tu tau si tono ainga lo mafuta mai fa longo mai ile tasi ono te si ma tasi fa mo ya fa pe fo lungo tatu pinga fa ilangi lo mai mo mai ele to tele so se tafa lo langi ya ma lo la so fo manu ya ma lo fo le mafuta mai ma lo fa tasi mai ya na fa mna tu pe ha nga ma sani lava fa mna tu atu ia tu falta tu Facebook ia mai moi foi o ainga ia ile ne foi aso le tatu tua o la so mano lo ne ma to New Zealand o matua ngao le wala ia ai manatu fa manatu lava ia masani ia tau tua na sa ngale muri taimi le anga I foi faita faunga ainga le nei tai au ia ile ngate mata fanga ia foi paka ia ta fawai ia a le tatu tua lava ia le la matu ngalu tu pe wa fo tau tua ino lo tu pa ia mo to manu Sāmoa al watu lava le taimi ia se pa ila fo taimi le fiafia na nei po le uria na nei ma futa tau tu ne se fonga la mua ma programa amata o le ata le tai au ta lofa lava to 2 minute ta le tu live alu
Ia talo falava usmel fafonga le tātou tala o le tau mo le nei tai au, ale tuina ale I fafonga mai le tala o le tau mo la tolo o tu fasili po ina manu le tālonga ni le vaveao, o le tālonga le toa Sāmoa ma engelani o le iunga le tālonga, engelani e tolu sifuru ma le wha, toa Sāmoa e sifuru valu, engelani e tolu sifuru wha, toa Sāmoa e sifuru ma le valu. Tala ne o le tau mo le nei aso, melo ofisi o le vai tau, ia wha malu nei aso pe matele ina paolo, o le aso atai au e nai timu aso lulu stofi ma le aso freile langi le lei le tau. Ka piti manu atu, ia manu atu e paolo nei aso. Hawke's Bay e langi le lei le tau, to ulu timu ngai waiu rapa, o Whanganui, Taranaki, Marlborough, Mataupo. O le malulu o le ea le wha mawina nuu nei o le sifulu anga I lunga le sifulu ma le lua, e ha mawhanwhana, sifulu ono wha solo tu I lunga lua sifulu lua. Ma na ia lan mawhanwhana Hawke's Bay le aso nei whtau ma le aso malo lo. O kilani le so le fōringa mai fusu ya iwing o le tau. O le motu I saute, o le malulu le wha mawina, mawalano lo iei le tolu I nai Queenstown, wha solo atu le I lunga le valu, e ha mawhanwhana sifulu tasi anga I lunga le sifulu fitu. E fōringa mai e timu le pito I lunga le motu I saute, le au fiai motu eka, ne le soni, Picton, Blenheim manu umai nā. O le au telenga o le atunu ne yaso e fōringa mai ma tele ina wha malu ma awawa ne yaso le tele vanga o le atunu. Le nu ule o Kispen ne la le aso le nei, wha pena nei pia ma Hastings nisi o taimi. Wellington ma tele lava ina paolo, ia le ne yaso. O le vava aia pia ieina I timu e luas furuiva le fo le vela lufu lima le amafan whana. O le angoto I fo le lai le so Wellington le valu na nei le fiafi e oso e la tai au. E le iwa minute te e le ono I le fiafi. Fua le malulu I Wellington mauna nu tua oi. O le sifuru tasi anga ia tu ilunga le sifuru wha e mawhanwhana, sifuru walu wha asolo ilunga lua sifuru ma le tolu. O le tala, o le tai nei aso Wellington pe le tai le afo le walu I le tai o nei sua le tai, to e sifuru ono minute tolu I le awauli. Ia ona toi pe le o le tai to e 5 minute le iwa na nei. Poli rua, sua le tai to iwa minute I le walu, e le tai au, pe le tai to iwa minute le lua I le awauli, to e sua le tai te o le walu na nei. Tala na o le tau ma le tala o le tai, ia uria tai au na maua lea, ia o le tatu tala o le tupe, a o ro mai mo mai pele atunu, I le taimile na tau nuoi le tupu I whaleolo, sa lesa ma le masiofo ia Kamila, ia le whafonga mai ma leo matasi, ia mai mo mai le tatu watana na, whaftai lava o le avanau whamnianga o saifua. O whamleanga o soifua, o whanau tātou I meri masani aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Moni a tele lavo tu a soifua, o tau na soifua mai le nei aso, le aso ruas fulma le vali oktopa. Whamnia le tua ia te o tau mai a toi whaopopo ni stau sanga stele. Ai o le whamalosi o le nei tai ao, mai a fionga le tua. Lau salamo e se lau se fulma le lau salamo e tolu se fulma le wha, lona whai upo e se fulma le wha. Salamo e tolu se fulma le wha, whai upo e se fulma le wha. Ina alo ese ia I mea leanga, a ia whai mea le lei. Ina sa ili atu ia ili file mu, matau sisi I ai. Ina alo ese ia I mea leanga, a ia whai mea le lei. Ina sa ili atu ia ili file mu, matau sisi I ai. Salamu tōru surfa, whai upo ese furma le wha. Manu ia tele lavo tō wa soifua, pese nei mautou. So mawana whaia le atua Ai ese ai o le nei aso malona taua Wa ato ai se si tau sanga wha au popo I lo soifua Ono le lofa o le atua Malana pule wha a soifua Wai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a foa I mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Aua ua ono mea matatau wai Ia manu ilo waso whanau Ia manu
to waso whanau, e manu ia to waso whanau, e wha amanu ia le tua. I to waso whanau, tua ele ma se uolo na fina ngalo a sa moli moli le ne aso e ale le tatalo le tua fa fofonga tatalo o le tua e tali mana o ia foi e mali e ai o tato mana o Whaafita uli whetai ai le o langa O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Whaafetai i le atua i lana wha malo Longa mana mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Emanuelo waso whanau, Emanuelo waso whanau, e wha Emanuel e tua. Ilo waso whanau, Emanuel to waso whanau, Emanuel to waso whanau, e wha Emanuel e tua. To waso whanau Ia fia la ia le tele o au me alofa E le aise me alofa siri nai le mana vaola O le fina malo le atua Tia ele maseua awa e wha I fo I le moto ai e toli fo I le matua Wai le tau pati mai o ai ngana lua Wha venga wa ai ia e mamana le atua Tato tatalo ia wha o popo ina e le atua Si aso na se mana o laua tua ia whai a pelo fina ngalo Emanuel o waso whanau Emanuel o waso whanau E wha Emanuel e tua Ilo waso whanau Emanuel to waso whanau Emanuel to waso whanau E wha Emanuel e tua I to waso whanau Tala whalawa usimel whafonga o tala mena tupu laulangi nei aso tātua udia le aso luas fulu walu o ke topa. O le sol tausanga e tasi walu walu ono. Ia na tuatua iloa ia le whatangata le ta o le Statue of Liberty. I po le whatangata o le Saulotonga. O le mea lofa mai tangata anu o whalani. Na ofo ina atu mo Amerika. O inala New York. O le aso tonu nei na whapa iai e le Palestine o Amerika taimina na o Grover Cleveland na so lua walu oktopa le tausanga e tasi walu ono. O le aso le nei i le tausanga e tasi walu iwa sifulu. Tasi walu iwa sifulu na whamanatu ai mo le taimi mua ia le aso le ta o le Labor Day ia le alai o le aso nae le whamanatu fo i le nei tausanga ia e taluai ona o le tele o ngā luenga whia ngai mai ai tangata I tono le walu I tūna I le aso tele sa vali na fia na whaia ia iuni masui o iuni mai e langolango ina le iuni ina ua whaamalu ina le aso nea e tau o le
Labor Day tasi valu iwa o tonu New Zealand. O le aso le tausanga lua afe mal fitu. O le taimi mua lea ua filifili aista maita e whaima Palestine o le malo a Argentina. O ia le o Cristina Fernandez di Kirchner. Filifili ai le aso le nei. Ia o avea ma Palestine o le malo Argentina. O le urua i tamaita i lea. Ia toi mō tātou tala le taimi masani whaftai lava. Ua toi 2 minuti na talea o le tu lai valu tale valu na whafore tātou talafou ma tala mai Sāmoa. Ea, ma lola vale soi fumaria toi whatalofa ma toi whawhiro ia tu tātou tinu ule nei tai ao. Ia le ngata i tonu ainga, ia e whapefo i lunga o tātou penga te whailangi so se tafo le nei lanulangi o lo o tau mai mua mai ai ia tātou poklame. Mai so le tautua le sifonga lau mua ia mo le nei aso le aso ngfua, le aso luas fulma le malu o le masina o kitopa luafe luas fulma le whaa. Ma na ia leo vai atu i whafo atu o le tātou ofisa inisio ainga le ua toso mai moa mawa ainga i whaonga ia ile lale nei tai au. Ia e mana ia. Ia o le aso ale moa vau. O le mai tau atu po i peo na mai tātou talo le tau. Ia e langi leifo le nei aso. Ia whetau i leifo i malo longa. Ai meise o le neifo i aso. Tau sanga tasi valu fitu o lea na amata mai le aso lea tau o le Labor Day. Mo tangata whai ngā ruenga. Ia e estemi e ase aso e tau na malo loai. O umi tere la ana wha manatu mai le aso. Tasi valu fitu o peo na mai tātou tala mena tupu. Ia ili tala wha asano pito langi. Ia e tu fue le netai au. Ia manuia ia tā whaonga fo i malo longa. Ia manatu fo ia e to tele fo i ainga o le a nga i tā whao. Wha tā whao nai whanau ili ngā tai e ave le sami. Ia na wha manatu pea. Wa tele so i fua a fia mai le sami. Ia o vai le taimi e o ai nai whanau e tā ele. Ia tawa ona ia ini mātua i taimi e tā ele nei whanau. Ia i le nei aso. Ia me se fo i o maftanga a inga o le awhianga ia i le nei aso. Ia mnato o le awhia uma a inga le nei aso. Ia o le atoe mafuta whaatas. Ia ua lewa tele aso ia ele i toe mafuta. Ia au tā ua fo i la le nei aso malolo. Ia e masalo fo i fo inisio a inga o le ua malanga. Ia e whao, ia e po fiase mea o tāwhao ai se atunu o le Pasifika le nei aso, ia manuia la fo i tāwhao ngā malanga le awhianga i mautou. Ia ai mo i tātou lava i o tātou nonofo le whale le se mea o eo, ia tāua fo i ale, maafuta le rei ma whanau, ia e meise fo i o mātua, ia mai whaise malo longa le nei aso. O le aso ale nei, o le aso malo, o le nei aso malo lo, ia taua ona whaafai ngofie. Ia awal whaafainga tā ina le aso malo lo. Lono wingo le upu le whaafainga ofie. Whaafainga ofie o le momoe lele ia le fale. Momoe lele le fale awal whewai. Ia lava le malo lo, ia usua i tai au i ngā luenga. Ia lai lava le malosi. Ia e pule ale ainga le pule atu mau e pule au tau. Ai mana ia fo ia whaata whao nei whanau ma ainga. Ia ma futa fia. O le mana ia le talo le tau nei fo iaso. Ia i tātou nei Wellington. Ia mana tu i whapena fo iso se whaenga o New Zealand. Ia whapea lao nai o tāpena fo i ainga. Ia na ona whamana tu pele saunga le mūlunga o wala. Ia mai tau atu fo i whaenga le vai aso. Ia tele fo i nei i ta avale na afia ma afia iso i fua. Ia ona o le lefa utautala fo i lunga awala. Ia e meise ia o le so ona o i maila i saosawa whaatulanga ina. Ia wasili atula. Ia ma afia i loi whaalavilave tauta avale. Ia na whaamanatu atu pia vanga whapena. Ia meise lava pia whaapea o lai ave nei whanau tono le ta avale. Ia mātua. Ia o lo oe ati utele na o le vainga o nei whanau. Ia ili taimi o le amalanga i fo i lunga awala le nei taimi. Ia whaatau ai fo i ma paise malolonga. Ia ai se i tātou whaatalofa atu i tātou pāanga i o mafuta mele nei taimi o le tai ao.
i lungo tātou penga te whailangi o le tātou Facebook ma YouTube. Ia ai na whaamanato atu pēa ia tūwhal tātou Facebook whaamole lava. Le fu tu e whaamole atu. Watalawa tu le sunga pali sina ia me se fo i mataua nonu ia po mataua nonu ia pa marulu atu le whare oina o tō suafa whataro fo i whatua ia mafo Eric ia whape fo i le sunga Robert Peterson whaftai le lava le mafta mai nganga iolo tāleni ia manuia fo le ni aso o ai lava o loo mafuta mai i New Zealand le nei taimi manuia ia somalolo sau vau nila atofa ia manuia le ni aso whape fo i le sunga ata yoane taitele lava le mafuta mai mafo Eric ia o le sa Viriamu to le fo ia vanga la ia la usu o e whainga rueng oi Viriamu to le fo oi o le ala i le sauta malo i le ngale malolo mai i le aingo fine i Kalestete wa sunga Viriamu e au mau i fefo ia i Melbourne ia manuia whainga malolonga tamu ia o le sunga whafauina Tanielu Fatalo fatu fo i le sunga ia matamua anai enoka Fraser ia fa pe fo le faltua Cyril Bolton ia manuia lava malo longa le yaso le aso malo lo ia le to fine ia masi falva ai ia mafuta mai o isini Australia ia vaenga ia la ia lo usinga luenga fatalo fatu le ia tumeta ia mai matafola ia fa pe fo i ula lia le manua fa pe fo le sa yone Alexander Malton ia woi ia o le la fa long mal malo i fea i Wellington no winga la malo longa luenga ne yaso ia John ia fa nga le ne yaso fa se e mafuta le mai o ina te lu mafuta na le hotel John ia mania fo te ta pena nga luenga fo le so ta yao ia pe fa pe fo e nga lu ne yaso ia mania nga luenga la fenga i mo to le to fa minute ona tale o le valu ona fa fongare tato telefou matala mai Sāmoa ia le lava tu fa fianga nei ia ona solo le matato telefou le o te pen mai pule mangafa tala milo ia tato telefou tala mai Sāmoa ia mo le fionga la wano ati lawa ia tato telefou le si fonga la mua i Wellington Sāmoa Tuana'imato Te ilo tātou moni e le whai
Talo falawa, usi mai ar whaafafonga i a tātou talafou. I le tautua le si ufafonga le lau moa, a sangafua, lua sifulwalo o kitopa, lua o lua wha. Ua toi taliu le malanga asia si mai a le tupo Peritania, le mai estete sa alesa le tolu, malana masiofo Camila. Ai ua whaamawina sa o tanga le tupo sa alesa manisi o fioanga, e ala i le whaai e ai o suafa matai, e alo i ai le asia si mai Sāmoa, male awai i le whonotanga a taitai o mālo le taupulenga. Mo sa alesa lava ia, e lua o na suafa matai na maua i lana asia singa mai Sāmoa, o lo na suafa tui tau mea sina i moa taa, ma le suafa toa inga o tū mua mai si umu. Na whaafetai e le tupu a fio anga umai lua, ma le whaalohalo māwalunga e ala i suafa matai. O le fio anga si umu na sauno ai le tupu, talo sia ai whaafua loalo na soifua, ina ia mawhai ai o na toi foi mai i Sāmoa. Na matua maa ofa le tupu i le māwalunga o tāpenanga Sāmoa, ai maise i nuu maa fio anga taitasi. Elena o le tupu sa lesa na ave i ai le whaaya e anu o mafio anga. O le pale mia o Australia na whaaya i ai le suafa matai. E ese mai le pale mia o Fiti si tiveni rapuka i lona suafa tanga loa i le au waa. O le tai au rasto o naina te anei. Na whailoa ia tuai le usunga fono a le atunu o Malawi i le fio anga o tula ele. O le whailoa inga o se whaafe na whaia le fio anga, e momoli atu ai lala atou whaafetai, ma mea alofa, i le minsta o le wā i whafo Malawi, ma lana whailau tusi sa whai masui o le atunuu, i le whonotanga o le jogam. A o lo mai le whilo inga i le asto o nai, na asia le usunga whona Malawi le fio anga o tula ele le afiafio le asfareile, ina ua longo tala i teu unga mātanga o fie, na tāpena iai le fio anga i talinga mālo. Na whaate ia ma maofa le minsta ma lana whailau tusi i le maoa e o waenga na la moni mawina. Na momoli le whaaftai ane minsta i tangata o le fio anga o tula ele, e tusa ai ma le whaalaulo ina o Malawi, ai maise o le whaaloalo e ala i mea alofa na foa ina. Ua whaalau i loa i le whailau tusi o atunu o le taupulenga, Patricia Scotland, o le ao te lenga o le whanotanga taitai o mālo le taupulenga, o sanga wha mautu wai le wha au bea o na whinau e toi wha foi, winga o le tau i le tūlanga le leina iai. O winga whasuisu iai o le tau mona a whianga, o se tasi o mata upu na laua lunga i le whanotanga taitai o mālo le taupulenga. E tele waenga ma mafua anga, ua whaamaonia e scientisi ua awhia ai le tau. O le tautununga taitai o mālo le taupulenga, e mawhai lava o na ausia, ma ua whaata ota alatou fuafuanga, e au o na ausia. Peitai, ina ia mawhai o na ausia, e mo o mia le tupe e whaatino ai. O le whinaunga lo iai nei, ina ia mawhai o na whai se whainga, e whaawhaingo fia ai o na maua tupe e whaatino ai. O atunu o le taupulenga e le whaingo fia o na maua tupe, po ofeso soani mai fafo, se i wahanga nā ua sao o na whaatulanga le leita alusanga, i atunu te tele mo se soani tau tupe. Ta ua e Scotland, o le lui tau tele o lo fea ngai ma atunu o le taupulenga, o le lei o na whai o ta alusanga. Au tau mwhai pēta i o mālo le taupulenga e whaise au wala e whaawhaingo fie ai o na mauani tupe e whaatino ai a lātou fuafuanga. Ai ua whaamaonia le si pēa o le suasami. Ua iai nisi atunu o le Pasifika ua amata o na afia i le si pēa o le suasami. Le whaonga ina o teknolosi whaanei o na pō o loo whaava ai taitai. E whaawhaingo fie o na tuu whaatasi tārusanga. O le whaonga ina e le Minsta o Business tu ma otia le mālo, le atinuu Wayne
O le awa noa e po e ailo na ata ma le tupu o sa lesa a o whaasolo le whaatalofa le tupu. I nisi o le mamalo le atunuu, le na awai le sauninga o le awa whaatupu i le Universite ao Sāmoa. Na afua ai o na whaisa na whaato e senga whaalaua i tele, ma tuu i lunga o upenga ta whailangi. I le whaato e senga ni Minster, na ia whaali ai, o lona manatu o se awa noa le lei lea ua maua, e pu e ai le la atana o la ua, po o le selfie i le ngangana Britania. E to o tele nisi na whaalia lo la tau le fia, i lunga o upenga ta whailangi, ona e manatu e le tala whiangai. I le whaato e senga le Minster, na ia whaamalulu mai ai le atunuu, ma ia whaalia ua sasi foi. O whaamaonia mai e le komisina o leo, au apa au longo i tino Filipo, e to alua na maali liu i le whai unga le vai aso a o a nga i le sami e taha palolo. O le tamaa matua, e silia i le 5 tausanga le matua mai le fio anga vai sala, ua maliu, ai o le isi o se tamatala vau, se 10 tausanga le matua mai le fio anga o sa taua. O lo masalomia, e le iloa a au, ma ua mamau i tai le nofoanga na anga i ai e taha palolo. O tai au e whaatino ai le tautonga, e le pule o maliu. Sauino o le komisina, e na o le tasi le whaalawilami na tupu, na saunga le mo uma le pui ngā malo le malo, au whanga solo le vai aso whanutanga, ma le whanutanga au tua taitai o malo le taupulenga. Na momoli le whaafitai o nisi o taitai o malo, i le komisina ai maisa le matanga aluenga, ona o le maualunga o le puipuinga leo Sāmoa, whaapopo i ai ma leo mai New Zealand, au Setalia, Solomona, Fiti, Matonga. O le to otelo le au sfono ua toi tali uma, se i vanga na ai nisi o le au malanga, e o atu le asolulu ua tuua le atunuu. Na whaafitai ai le komisina, le lango sua a le mamalu o le atunuu. Tātou tala ia mo le ne yaso, whaasoifua ia. Talofa lava i le nei vaenga o telefou mai le siufonga le laumua i Wellington o le tala mua. E lua se 10 miliona tā la le sao le malo New Zealand i le whaaputu ngā tupe fiso soani mo le Pasifika. Mo ni wha le lave wha le natura i te tupu mai a toa ai ma la tau tāpenanga mo ia i tu a inga o whaafita auli a maise o a fianga mais winga o le tau. Sa whailoa le tu langa i le pānemia ia Christopher Larkson whapea mo le Minister vai Whafua New Zealand wa wasa manaia Winston Peters i pia au iai la ua mo le whontanga taitai o malo le taupulenga le Jargum. Sa whaaria ai la utu stala i le pānemia ia Larkson o le Pasifika e a fiango fie i mala o ngaonga whaale natura a toa ma a fianga mai swinga o le tau mai te tawai i a New Zealand o na tū malo si e fesoa swani atu i ai. Na ia ta ua o le whaaputu ngā tūpile nei ua whaingoa ina o le Pacific Resilience Facility e tele nisi atu nuu a tom whalapo tonga tau tūpe mai whafo o lo o whaisa o whanga i ai. O le malo o Australia e se lau se 10 miliona tā lalo na sao i le nei whaaputu ngā tūpe. Ai o le malo Arabi o Saudi Arabia e valu se 10 miliona tā la, ma le United States o Amerika e whaase 10 miliona tā la. Na whaalia fwoi e le minister ia wa wasa manaia Winston Peters o le nei whaaputu ngā tūpe whaapitoa o lo o una ia ai malo i whafo ai maise o kompani te tele ina ia universia la tu se leni ina ia mawai le avanoa moa tu nuu o le Pasifika mo mea tau tupe a wanga ruenga mo Porkalame e fesotai masuinga onga o le tau. O le tamaitai minister le vai fafo a le malo po le tunu i a Felika ingo o Ghana
le ua filifilia i le tofinga o le whailau tūsi au o malo le taupulenga le Commonwealth. O le whailau tūsi whaule nei o le tamaitai e swafa ia Shirley, Aioka, Botchway, ua sui tūlanga atu o ia i le tamaitai Peletania, Baroness Patricia Scotland, o se tasi sa soifua e i le tunuu e ngā o le Dominican Republic, mai sa avea fo i mawhai pule o le malo Peretania tele, na amata o na avea o ia mawhai lautusi au le taupulenga, mai le tausanga i lua afe se furuono. O le filfilinga le nei, a sui awa i lima se furuono o malo o le taupulenga, na wha ilo mai le astona i na tenei, le aso wha i ulea o lana fon tanga tele, na tali malo ai le malo ma le atunuu o Sāmoa. I Amerika, o lea toe tasi le vai aso atoa o lo o toe, o na tāpunia lea o le whainga pālo te tele a le United States, ai ua tula i maile matua vai lua ina o le tūpā o li i mata maitai, e mata upu la tau te langolango ina, mai sui tau wā au tū, mō le pālota o le tofi Palestine. O le nei ese ngā o manatu malangona i tūpā nei e lua, e ali mai, e ono a vea lea ma au tū, i le filifilinga po o Kamala Harris, po o Donald Trump, e manu malo i le tofi Palestine o le United States. O le taunu ungo ni suenga o pito lato mai nei, i la ngona ma manatu o le au palota, o iloa ai, o le 5% o tina matamaitai, lato te langolangoina le tamaitai Palestine langolango i a Kamala Harris, whaatusa lea, i le 2% mō le sui tauwa o le Republican. O le mata upu e awhiai, le a ia de tau o tina mata mai tai, i le whaatino ina o ni abortions, e pei o le mata upu au tūlawa lea, o lo ofina wina i le tu pāo tina mata mai tai, mai o lo oilonga fo i ona mamafa iai wha asaralaunga ma wha ato sina a Kamala Harris. E le airo fo se ngai fo inu mela mo le tu paoli la to te langolangoina i Donald Trump e 5% a fa tu se le i todos furono mo Kamala Harris o mai ta wina i nai masina ia o tu na itu nei e lua lava mata upu o tu o lo lunga i fa to sina i tu e lua o le vaenga le a fi aila ia de taule nei mo le portion ma le tulanga o le tamau a inga o Amerika. Ma o ia mata upu umailua, ese ailangona ma manatu o le au palota. O le vaona whailo mai Donald Trump, o lona taimi sa ave ai ma Palestine o Amerika, sa ilonga ona le leiai ma malosi il tamau a inga o le tunuu, mai a toi tula mai o ia o le a tili ai ona le lei. Sa ngalo lue le au whainga luenga i le tafi e se o le palapala mai se solo ele na poloka ai ia se vaenga o le awale tele numela ono i le tumalo bola ona o ti munga mamafa ato hai malikiona le ana mafua ai o na tāpunia le tele o wale le motu saute i le whaai unga o le vai aso. Sa mawhai ona toe tatalaina ia se vaenga o le tele le vao Murchison ma le ala papa o le O'Sullivan's Bridge i le fiafi o le San Nafi mo fe malanga inga. Whailo mo iai le pulengo o wala de tele le waka kotahi e na o le 30 kilomita le maurunga o le sao e de tau na o ai tamale i lea vaenga o le awala mai mo mio na mtua whaai te ai ave tamale uma e uia. Ai o lo hawa moe e si i le 5 kilomita i le itu la ia le tapula o le sao o tamale i le asolua a tae au. Na ta umai foi o le tele lava o wala ia na tāpunia ona o winga lolo wa le tauila stona ai o le o to e talai nei mo fe malanga inga masani. To ono ia le awhai o tangata na loka e leo ina ua vevesi se tu unga ta vale sa whaia i le tu malo le wairapa i le poho le stona ai ina ua ta ua iai e nisi ia leo i maa ma tingi whangu ato ai foi mani mea whapapa po le fireworks. Whailo mai e leo whapea sa ma whaia no la tu tau fia ia le fuafuanga e whaia se tu unga ta vale i le awala lengo o le Waingawa Road e latane i Masterton
pe tu sa o le tasi i le vaveo. Whaamtalaina leo i lātou sa awai o ni tangata whaatupu vevesi mai sa lātou o sa fo ia i leo ma ta e ia i le tio a te tua o se ta vale a leo. O lātou o tā whia i nei leo mai lea whaalawelawe o whaia ia i ni mōri anga sori tū la whono. O nisi o tu ina ia i ni sala ma tā whia le whaonga ina o lātou le sene a me ta vale mai whapea fo iona tā whia i leo ma lātou ta vale na iai. O lea o taunu atu i New Caledonia, le au malanga o sui alo ia mai le whono, a malo le Pasifika po le Pacific Islands Forum. Mai o whailo mo iai e whapea, o le nei whai ngā malanga, o le na wha moe au tū, o le mata i tū ina leo le tūlanga o mea tau upu whai o malo, a to hai fo ima mea o lo o te tupu mai, i le tonu o nei atu motu o le Pasifika. E tolu aso ia i New Caledonia ia lea au malanga o lo o awhia i le pāle mia o le malo tonga o hua kawa me liku si o si sovaleni o ia lea o le teitei whono. Whapea i le pāle mia o Fiji o Siti Veni Rambuka ma le pāle mia o le atukuki o Mark Brown. O e lenga te lea o lo o awhia i fo i lea whai ngā malanga le min stala vai whafo le malo Solomona o le ingo ia Peter Chanel Ango Maka o lo fai o ia masui o le pāle mia o le atunu o Jeremia Manele. Ai mai se fo o le fai lautusi o le forum ia Baron Wanga mani sui sinia mai lona ofisa. O le a fei laine nei au malanga masui o vaenga wha au fai o malo a to ai ma wha apo tonga manu sa i longa o nā whai nei vevesi ma solo te e ia sa adiri mai le tonu o no mea a mata mai le aso se futodo le masina o me. Ua whamania mai le toi filifilia o le alii o tā neti maamau i le tofi Pelestene o lona malo o Kiribati ma o lona tolua i le nei o ana nofo inga sasoo. Asfarele taruai le sa whaatino ai le pālota tele le nei atunu o le Pasifika mo le filifilinga o se Pelestene mai sui tau vai to tolu. O se ripoti mai l'ofisa o le komisina maurunga New Zealand i Kiribati na ta uai whapea na maua le li Pelestene o maamau le 5% o le pālota whaatusa le i le 5% a le sui na tūlanga lua atu i a te ia. Ma o lea ua umau na whaamau nia i a lona whiwhiringa e le whaamasino sili o le tunuu o te tiro semi-lota. Mai o le palemi o New Zealand ia Christopher Larkson o le urua i te itai leo le Pasifika ua ia whaao atu le whaamaloa aloa ia i le li Pelestene o toi tūlai mai o le atu Kiribati. I tā longa, ua manu malo le au net polo New Zealand le Silver Ferns i le ipu o le Constellation Cup ina ua whai ina ai le maa tai mane a Australia i le la tā longa i le Ayo Perth i le pō ana pō. O ayo le tā longa i onus fultasi New Zealand i le fast fultolua a Australia. O lona tolua i le nei o mālosa so o le Silver Ferns i le la series le nei o lo whanga solo e to e tasi le tālonga ma le aua Australia. O se teimi mua po i le nei ua so aini mālo se tolu o le Silver Ferns i le taimane Australia talu mai le tausanga i lua afe ma le ono. O le tolua i le nei o mālo o New Zealand i le ipu le nei le Constellation Cup lea e tau wā iai ma le au le nei a Australia. I whai pelenga whaalawao mālo o lo tinga ina le whale mai i lau tōka i a se li fusu Fiji e whai pele i le panga o le featherweight na ave i le whale mai i na ua uma se fusu anga na tau wā i le poles tona i na te nei. O le nei li fusu ingo i a Ubaid Haida na fusu mua le ingo o Nathan Sin na whaia ina le tuioti po le knockout i le lisaina ingo i a Rungi Su mai Australia i le la whai pelenga mo le fusi o le IBO i le panga o le featherweight mo tunu o Asia ma le Pasifika. Ta ua se li poti le Fiji Times le Asia ai o le neia li i le tono o le hona mai le tangata na whaapongai i le whai o le fus anga ingo i a Freddie Chan a e whapeai ma le malo whaalo lungia mai whafo sa moli mawina i a whai pelenga
le alo Sāmoa i asani Bill Williams. I ta'alonga basketball na mataina le malo o le au o le Breakers, i le la ta'alonga ma le au malo si le Sydney Kings, le sa whaia i le asana nafi i Sydney. O ai o le ta'alonga i was fultolu le Breakers, i le valus furuiva le Kings, ia ma was e atua nei le Breakers i le tūlanga lua, i le whaaso longo au le ta'amusanga le NBL, e pei ona whaanga solo ai nei. I la kapi liki whaala vāo mālo sa whaia ina uma au riki ali i whapele au tamai tae New Zealand i ta'alonga i le vā ma aua Australia pei ona whaia i Christchurch i le asa. O le ta'alonga ali i luas fulua ai o le Kangaroos a Australia i le sefuru a le Kiwi a New Zealand. Ai i le tupā tamai tae e le aise ai o le Kiwi Ferns ai se fulu mo le wha ai o le Chileroos ai au Sitalia. Ma le tala whai ui kirikiti wha ale vāo mālo, ua so mānu mālo e lua o le au ali i New Zealand le Black Caps, i ta alonga whaita wina wha ale vāo mālo, protests, i le vālea ma le au mālo si a initia, a o iai i la tau i le taunisanga i le tonu o lea tunu ui le taimi nei. O le mānu mālo na lua le nei e pe o na sila ma mai mo iai le TV, Sailonga, ona le iai le ta alo le li whaatea o Mitchell Santner, le anda ia maua ia pe e se fulu tolu, mo le awha inga se lau lima fitu o ai, ma tu lai mai iai o ia o stasi nei o li whaatea, ua to tolu iai whaatea o pito le leia New Zealand, i le tala whaasolo pito o le tā longa. O isi whaatea i longa e to lua a New Zealand, o le li o Sir Richard Hadley, o lana matati o lo iai se furu lima pe mo ai se lau lua se furu tolu i ta alonga ma au se talia i le awhiu se lau vadu lima. O leise li o a Jazz Bartel se furu ma le wha le a whai o na pe mo ai e lua se lau lua se furu lima i se ta alonga whaita wina a New Zealand ma initia i le tausanga i lua awhi lua se furu ma le tasi. O le so ai o malone i lua le Black Caps a New Zealand, a o iaila na taumusanga i initia, ua whapeo na mānu malo ai i la tau i le series, i le vā ma initia, ewi ina e toi tasi le ta'alonga o loo toe, le whaamo moe whaia i le ai o Mumbai. Ia o le whaiuna nāle nei vaenga o telefou a le siufonga le lomua. Whawhawhonga le tunu i tātou telefou, tala mai Sāmoa, mō nei fwoi taimi, ia te whawhonga le tulai iwa le tau nei. Lua suru whaminute te nei le tulai walu. Ia, mnatu nai to tele, la tu nai mafuta mai tono ainga le taimi, la tu sama sani na usu ngā luenga, e leo whalongolongo mai mō mai le taimi. Whaidonga tūne, te wini tā whaonga nisi le aio ki la nima Wellington. Ia. O le na whaalia mai lunga o tana le Radio New Zealand i le Astona. O nei e malolo info afi. Oh. Ia nei te ua isi e se salu santa whaonga. Ia le lei alu tango pe siaki. Ia. Asia si lungo penga so ta inga a fuia na fuafia Wellington e maukilan. Ai o le lipoti na whamawina na au mai i lungo le New Zealand Radio New Zealand. Ia. A whapela ule whio ina fuafia. Lo inga lai o le ta vale la inga ta whao. Ia. Ia o fo le ta vale e whai te lei. Io e. Le ua vai tu tau sulu mai le la ia tātou. Ia na. Ia pia ana tā ua whawhingo fia le aso, o whawhinga tā ina. Nele wingo le a fo ta. Whawhingo fia le aso, si matua tu il whale moe ia. Ia sa. Ia lava le malo lo, ia watoe ala usu fo tā ngā luenga. O ta tonu le mele o le lava o le malolo. Ia. Te whaalonga tua e le mele ua e te langona i lo tino. Awa so tatou laiti. Soli. Se toi aso a toi le moe le sta mai tia. Ai na le ta whao mata. Au ngā le upu le whao ngai tamiti o le ta. Lo le ngana. Ia o tatou ele ise fia moe. E te rora te me moe tamana le po. Wa toi ngā whangu ia. E matua e ngasa sa ele me moe wa le moe tau tau o le pusa tu po o tama foi nai e tau minoi le fali ia fali ia fa longo lo to ina le si ia le mas fali al moe vale la
Ia sa o le o a fofuanga le yaso ye fuala va o ta ha fu to ia onga mga luenga ia meduia tele ne yaso malo lo fa aftai fo ila to nga lulue mai la vai la so fua yo o ile asto nai ni se nga lue le aso sa fa malo la wow o le ceremonia o ni tanga te whainga luenga le o la to sa o le malo ni usila e matua mawa ia e mawhai fo ina ui mai lo la to sa o le ia la to tax le to tong ia na mai le pei e pensione benefiti a tangata ia pai fo ina mai la to sa o na whainga luenga lunga te tele fa la vai tupe whainga luenga te tele le malo a wala o fale o ele tisi o mea uma lava le tau te iloa o le vai ia wa lava tupe le malo e whaalu le tau tua ma le au nanga me whale le o lo ke te tele ia o lo i sao na i tangata whainga luenga ile le ia na ia msalo naua a mata foi on to foi usunga fono ia sa fata se tu Sāmoa vai ason tene yo ia to foi isi le sto na ia isi le mo mau mai ole to fi fo ole to fi o ai o isi malo ia i mo mau ia na mau al fa ngol vas ia to Sāmoa mai fa piala to le langi le wo e tu ale to fio ila to tu no inga ia isi malo ile yo ia se vai ola Sāmoa yo ni sinei o ista ya o le solu ia o mane ia ai o tala ila to vo ia na so ni fa ngol nga luenga e fa fiao ma fa avia ila to ni ola to mo mau na tele ola to mo mau ma sol si o tanga te no mai to ale to fio o mana ia le umana to tala mana yo Sāmoa se vai lai mana ia tala fia na ona winga o tu no ne li mas fulu no le na mai la to sui Sāmoa ia manisi atu no sa mai mo mai ia ola matu ai tu sa foi o mele o fa ala ulo ino se atu no ile se me fa ngofie ia mo ia o mele no tu ni tanga te Sāmoa o tu va ai ma felo ai tanga Sāmoa so la wo ma tala pe soli se le tunga tu no tali malo mana ia ia o levanta to mai mele o la tali malo sa o le ia mana tuana ia so ia ko se tivo ia no ta milo tu sol mo e o aso les con ese tilva so ne tau no les con ese tilva se vai eso ai le fa vai no mai tala ngafa ia o le ala você o ina fute vai ele se ainga fa ta mala le talingo malo ne ai le masani ele ainga na tonua ia fai foi o le talinga ngafa ia to ia o tu mo tupe foi le a pe i luas fulo le ainga pe i fulta na le ainga e fai ele me alof ia e mon ana ia tele na vai e te vai na vai te mi il tali malo ne tato ainga tato vai tato light afa pe o mal vai aso na se sakama se ma koko po lau mo e tau nu lo malo afa pe vai aso ato e malo e tali le ainga ia ele misi ale fai nga ai tele ia o pua o moa o ia o me a fisi fesa ia nei ta uma falta meu ia o le ola tali malo na sa mo le utato mai nei le fai mele le fo nei manu la tau te no fo mo ile malo ia le po tu malo za mo o la to mo mau ala no foi nata to fa sol ni so malo lo mana ia o foi ni tala na mo me za mo sa voi fa so fa tau talinga malo sa mo le malo ta purenga ia o me si o tana mai mo no tato Facebook mo YouTube e vili mai tato tal non fa so mana ia ia le wa fa valu mana ia na matu sina fa fianga nei mai le mtangi me sa e ma vatu se ona nga fa la ulo ia na tala matala tu mo tato leina mana ia
ole wa il tatu wala ole tom fai mai ya fa talo va tu wala au ma no so fu Karo wa ko va karo wa tu fu ma so fu nia Ola mal se fua. Yo toina o metao. Mene no fai ngai pe mene o fa no yo ke mi no ga ya mo e Mana ya. ko anga fu ma ka ko mo roi Mana. Ai sa ole. Malu. ko ka ko ma ko ponen bangam Ya na mo. ai eu ma ko ki sa ko no au lupo ko la merca e o Dai lo. e ma ga mo e je me o e ka me ko mi le pe o kala fogo le ko pa mi yeah pero esa hora de ya ku fu me no va no ya ka ku ya so yo conseguivo e o ku ka en ka go voi yo pe yo ngane a me le ku ma na ka ku ya so ya ne ka wa mi ni vai ka o le pe vai ka ku ka go vai ko se que wa ku se go voi ne de ya la pe ku voi de por el weekend al menos no uso ku de usa tu tai po Sa ole le. no quiero hay que ver me sai medio ka kai o ai mo me fa de ori ka o vi o o de porque moco muy lo que un mano y el logo no es el makai de la ai nga de voy de mo ko ole ko ole we go de wo foi ja o ba ko o i ma e foi como um bora eu vou ter um carro e ele que vai Why? Eu vejo, era aí que o Pepe merece essa coisa que foi. Eu vai boa poa e me fanga sei. Eu que Pepe foi me aí não ia só. Eu vou sabe. Lá o banco aí que vai aí, eu depois vou colocar. Olha o que me foi. O ka ko e o de kala o de pe ya no ka ko de ri sama ri fora ora so ga ai ya ala un poco kwa ja we ai o ko ka un na de foi ka ko ni vai ka então pode ver o de show e ole aquilo ka ko ni ngu ke mi ngai ko fin ko se ki ko ka ai ngoi o ga de fasi vai ai Ole me moi. Ele i doa unga tupulanga le ni me nga lunga fa angi le unga tupulanga le fule. Ai te esa ora se ora me a lo fa me se lo ko maro. Ai vai que se vai mai no mo ko se. E eu tô se acuando mais. Que mais a cor que ya ai te me vai no fi ora na ko fa ko eu seguro que me ko ka no se que ko fe ele mai vai ka ka ko ka ringa mano le o ka ko que me ko ia sa de sa voi ma malanga ma si o voi e le ko ingo vo sa de sa que me na fa ka da fa da mo e ka ko sa ka na ko ko ingo vai le o o ka na ko ai le o que le o por tu si ma malu de no va a decir el bolsillo de esa hoy se recupera algo esa peleo por que le es el boco ya ole winga voy de carimano y el guardua sofa makai ora se la cu fue e pe foi da isi pa de mio e se o que no voi fano no go mai ngala ai o que no na to mo inga la cosa de igual me makai pa il coupe ya il ka foi kuma o ka a me coupe no ma di kupano ele no la e po o ni ya no e se ma wa e fa que tenga la po pe ka ni mo skariam ya wa skari que wa pe fa fer que no so sorry la wa kuisa mo e pe so la go va puede e pe le hace kula Wow, ik wil me even hier op ik weet dat je los zit vier. Ja, ja, fa pelo le tanga mo se sola tama ya ya la uri fa fuala to matai o tanto de foi de tu. Ja, dat wil van kan je zo en ik heb ook al van je. Ik kan wel van ik moet je komen maar. Or if it's more go to have la. So then we go what ka ko fan mo ka fa yo me wa pena. Ya va pe fa e foi de lo ko ku na mo lu la e. O la kai ka la go ko de il ka ku fa so ni ka yo. Malo.
Ia fa wa lo mo e ngia. Ele ia lo no fai lo mai la no to poinga na ko. Ia malo va tai. Ia no va. Ia va. Ili mai I tala o le chokom po malo tau pulenga. O nisi o li poti tasi na maua mai la tau sa whianga I mga luenga tau singo whawhiawa ngā malo. Ia. O le isi mo le mau isi no ia Afrika. E matua ofo la tau. Tau ria e alu se tunu. E te maua tangata la fon fia te mo fui tangata I li fia. E ofo la tau tangata sa mo umai la fon fia. Oh. Ia. O le si me ofo o le tangata o le mama. O le si me ofo I tangata. Tangata mai sa vali au tawhale wala so stai me o I ta avale. E talo mai a tangata I ta avale. Wala ilo le tangata sa mo ta avale ia malo. E ofo I lato. Ia, malo so I fua. Malo a je fo ku fo makas. Oi, talam ta fa. Malo le kawakai ho ya su malo lo. Aftai, ia, o te boloka lo fisa po nai. O toi tau no mai nuia man malanga. Ia, wa ka o mangu ia mai. Sa ye te telefono. Ia o le aswara ka o ko de kupo o sa o fo. Ia, sai tutuila ia, sai tutuila ia ta fa. Oi mai kukuila ia la kulo o kasi le aso I Sāmoa sa oiro. Samano. Ole faila sa ukala ile. Kali malo Sāmoa. Ia, mana ia. Ia, ele ko longa kiki me nga fai ele malo le pali mia ma le malo Sāmoa I mafio anga. Ia. Ai kiki ngi me nga manga ku le malo e fai ngu. Ana wasilia. Ai ko va vai ra o ko ngu ele ai ma se ngu ele Sa. Ia. O fua fila ia. Le ka mau a ingo ngu ia alu ke unga Sa. Ai piko silinga sikue ai falo sa ngala sa wele fu Mon. Malangu ese fo ngai o langu aku. Ai maka ko ai fale olo e kaulanga Mai si no I tua ma so Ia, ole yo o pusa ka vai kua. Ia wala wala TV ka ke do ai o lai ke umi monkinga ngale ngi malo o ki ala wa ke umaya. Mon le. Ia ma ke longa foi ka ko sa vai anga o ye ngi malo Mon. Ia. Mo. Ia longa winga mulinga o pot. Mon. Ia vai la le alu le pa ka vale foi le Te vandi le. Pa u ka vale vole so le ki pinga le valinga la pe o so le. Ia, ale winga ngala ka ika kala kali malo le aku. E uia ingu foi ngai le ngila ko malo fa pikoa. Ia wakali uma wa pe ia le. Ia, ole sira me marie so le o wila vidi vai ka maki Ole koi ki era ki le wila vidi vai ke le fu ala ya no ki. Ai te popule la pe asa u kala gol ka ole le ma le fu ala ver ka vale ma koso O fa pe sole ma ka u ki ala fanga ka e kupulanga ma mangu o me. O ai tupulanga mata mai. Wala ya u fu ma ka. Alo ko ngal ma ko ku le ile pole ile aso le vale le ma la vale le vale olo. Me nga mo ko yo ko lo pulo la fanga lu. Ko ku ala ja mo fanga le ai va ai pa langi e kanga ka usia ku ya ki ke me moi. Oi, e ko ku aka ko kama fanga lu nga fo le ma ka maka ya fa nga solo ai si ka usia ku e Siaki wa koma. Al me ngai ma ngai fo ngale ke le fo se fale a onga mo ngai ka ku kanga. De ko yeri me fo le nga fo sidi ma ya ka wa ku ya ai nga sa wal masingi vo le. Kala ya siaki ka ma sa o ya la ku ka ko kanga ka fa ngal. Esa. De sila fale a onga ngai ma ngai yeri. Ile no foi penga lua fa longo sa nga so alo le fai mai kai le wa. Fa mai ale. Le ba nga yo fo sa nga so alo a pe o ia lai kai le wa fu ki ke le nga fa fe kai ai foi kanga ka so so ngi ko malo o fa kasi.
la ko ngā lulu e whakas. Ele sia kinga o kiuke ma mea uma. Nā ko ke rela ko whale o ngana sa ua mai so aloanga. Ma ngai ma e ke le whale a onga ngai o ka kukangaka. Whainga luanga mo. Ia mai whawhakai muni a so alo. Langa au whainga luanga. Ne o ai lunga makaka whalalo ni ai lunga whale ai ngore wa aranga kaulai kai rewa. Ave ai tangata whalalo ni ia. Iyo, ave la ko le la whainga luanga ma o ai amala ko. Mana ia. Ai pe o mea ngara kai ka vai le malai vale le whale olo. Ngā lulu e ka masao ia isu e ngora wako. Mana ia. Ma ngai a kele. Ia kia o leo ka whikai fo. Ia pe o ngai mea ngā, ia karusia le malo Sāmoa. Maua ngai mea ngai ngu ia ngā Ia, le nā. Maua rasinga mea rafu ma ngai ngu ia ngā keu keua. Langole. Ngai koke maka TV au ka lako ai ka vāi. E lei lalo i fongi ka ia whe mea nai keua ingu. Sa. Mo Lei lalo i. Ia, bese la ngu ia ngā kapa i pua makai. Ia, nā. Le se su. Paura whangongo ngā kapanga o i pua makai. Nei mangi malo usua ni ngā o ai. Ia le mana e pupu e fule aso. Ma tu ai whasa. Se o fula e gongo fomela lo ununga vai le o makai o le kupu maa. Papia soli. Ma vai la le ango fomela lo unuma. Ale le foi pa sile malo usu i matai le tupu ma matai na le fai se la tau le sona. Ma se maka ila le kupu papia. Ola le faua ka kupu mai la lo unuma. Ole, o ese suinga tu tuila i la umalanga mata fai tuila. Ia kufu e vaku vesi. Ole kai mi mua le whaka o oi. Oi, iti o saola. Kai mi mua le whaka o oi. Ia hara kai mi muri foi le kere koe fia alu oi. Ea, e alma kuanga. Se vanga ia se la ua ufka fau. Ia, isa. O lunga ia lo au. Ia, e mamau i se la ma whangatongo. O lunga maunga te mere whai mai e kilo mai isi aku maunga whai mai o alei pakanga. Ia, saola, sa. Uso ngu ia konga ia kaunga ave lau whawhika uri waka koe ave o e whakawhaoa. Pali do loi lunga munga. Ave o e whakawhaoa i wa a koe fia sola mai i upon. Ia se longa au mai le wata. Walo, waftai mo li poti malea mai Sāmoa. O le si hoi mea manga, ia ringu fue. O kere koe fia alua. E se for kari whaaloalo, ia ka haka a. Hello. Sanga le avea oi whalean koe ki kia rima whaleinga e vei oi le aso, e reima se kupea mai e rauka. Ia, se i whaila le siwa, fo le lea e lafo, ia, Ia ngai baile, ia le whiri leinu. Ai kera koe au mai, ngau kai kā la. E ono pe fitu. Kera koe au mai, ngau kai kā la. Al whiri leinu, whiri leinu. E kasera ko nginga lunga lunga kova pia wala wala koe fo i Sāmoa. So le, ala kunga menga fundi maka. Manguia lu astori. Sini ngau manguia toi foi mai, ia sei fua. Ai le smalolo. O ali vai ngale tio kompo li poti mai Sāmoa tia talano ia vil mai o fa tolu lima o fa tas. Menor ave ai ngal fa ingata tangata o Amerika Sāmoa ale sau foi. E te lola isi li poti ta. Ia. E isi nu Afrika ia na lato longo tala, pela ni diuse na mai nei a lulu Malawi. Na lato fiola e asi wa tula elelen te ua. Fa mai la le moli mau maku tua ofo ia le minstal vai fa fo Malawi malana failotus. Ia. Ina o tuva ai le ata la to pedestene ma fu o Malawi le te u mai tula ele. Ia fa im fa lo longa le fio ngale nu. Io tua ofo. O li poti wa umanta ape tu ila to fenga lo ngano mai le tonu mele no fatasi me lo le fa so itala ia wa le bo mai nei li poti le tato office
O lisi fo itala o whaatustusa nei tanoanga le. O iwa i loi. E tu matili al Pasifika al mele o le alofa. Ia. No Pasifika. Tonga. Vanuatu o Tuvalu. O Tokelau. No o mal Pasifika. Fiti. Ia. Mtauri o le i tangata i e whawhiao e whainga anuenga. Ia. E vai tangata i. O le alofa i o tangata Pasifika i tangata i. Pea whatusala isi no Afrika. Ia. Ele mora la tau langona na. Ia. O sa le wai loi fo ia winga o le culture ma tu manga isi atunu. Ia. O le whata te inga o Sāmoa o tātou roa o Sāmoa o lo whao na winga. Le singa mea na mau whai tangata o le ngata o le lau whonga fia o le whaalo alo. O le si mea na ufo i tangata o le mamaha o le atunu. Ia matau lia fwoi lao tangata ia mai atunu fwoi e Afrika whale tonu tamau a inga ma Mahala pala ia isi nu o la o le mele mau isi tangata whe mai. E le malama la tau pe o whe mau e Sāmoa le spili le o lau whong fia ma le. E fia la tau. Ia sa o le ia. Ta o la fwoi tau i Sāmoa le vita tia i le atunu o whe lo ilo Sāmoa tolua e. Tolu to whanga le lo whare talie fia. E vai le mai tau mai tangata ese ia tātou o le matua ai. O ma le tamau a inga o le ori le ia tātou. Le tiora mai report mai Samoa na nei i si vaenga la ele i o ai si au malanga Afrika. La ta fa solo ai fa fia o si ori. La e vai Samoa le mana. Ya pe o si report ia tu on Facebook ia sa le ia fina ngalo. Lo lang tal malo le Samoa pe matong tong ia i pu mata i le fa ngai ai. Tau lo malo la uma me ai fo. E o solo fo ia fo lo matua. E uma le tau sanga e le whaonga. Ai vai lai. Ai uma na whaonga wo malo la wha pia tātou. La whaonga alo e. La wha mai toi teu. Ave toi tā leima toi mai toi teu le lope. Te si tau mo iskonseti le vai asa. O isi pu le teu i se fia nei tina ia. E le i lope whaonga. Hawa toa mino ia i puna pia tau nu malo. Mo i le nata. E se le ia. Whaftai le sona tā uan tātou mō mai tātou mātua. Whaasolo mai mātua le o mea tātou. Ia le la tau te... Ia, tātou whaawa wina. Mālo se fua tālo wha. Pai kua manuia tu fue ma tasi. Mālo se fua? O tuila epa. Oi, mālo se fua, tuila epa. E fia wha soa atu i le tūlanga o le matango fio Sāmoa. O le tala na o maua. Le ai se sina whaalonga ua pāse whanga. Le mea ma ofa le nā, ai whaai loa lea. I le tūlanga o fua ia na te wai le mota i mone nuu. E le ai se fua e se ianga i ralo e anua ngai lunga. Mo meo whaai longa o le anga le lei o le atuatu fua matasi. Le matango fio ta penanga Samoa. Pai loa mai e le tua ia Samoa lona lofa malonanga le lei. O le si me mana ia. E i tu tono o ta penanga atua. E maofa i le lofa maleanga le lei o tangata Samoa na whaalia. Lo lato talimano pe ai e mori mawana ia lo sunga i le tūlanga talimano si o tātua tunu e mauwha e maeu e matango fie ia mea lofo whaari i nai o tātua tangata asili sila po ilane te mile na whai i whaalo alonga ia fuafuanga o siva ia na whai e topa ai le telefono e le nao Sāmoa tu fue matas na mix uma ia malo i tono Pasifika i le fuafuanga le Sāmoa e maeu ta ia pui maori o Tuvalu o Fiji ta ia i Australia Australia o mga ia mo meo le ngaru due patas o pei o le nganga o le fono o le jokom o le ngaru due patas ia pe o le ana le tautala ia Naomi ia baua le nganga le i tono Sāmoa ma fa linga la o patino Sāmoa mo le lalo lanki ia le maeu ia o la ka ikaranga ka puai
Papitai mole proclame matango fie papitai mole mo tala ave Sāmoa. Wana o tala ave ya tatu te pia ma ori tuai I o tatu ia tatu te no fo mawatu. Ai papitai le tu no na ngale le ma le lopa. Ke ma le lo te proclame papitai lopa. Ma le mo ma ustama ya papitai lava. O nei matanga luenga le malo o ngā lulu official vai. Malo si anga fa ele tise. O le ati e de ta la to iwa yeru o wala la o fa to anga la o fa ngota. O matai fa mela le sidi poti na mai. Ala le fia fifo le wala o fa isa nu wa mi se a le ana ma le tu ma sanga wa le u ye ta vale o le vale le o Sheraton Hotel le tu ai mul fa nu. Mai o fo tangata le malu I tonginga no o mafi o ngai te le o ina o le fiafi. Ya tala noa ya tangata ia o malo mai fafo ia mtau rio le fa longo longo le usa mo le fiafi ya. Wa le do la to ai o la to tala me o le paro taisol nei o tau no. Mtau ti o le ngata ile o nei ta vale sa mo. Na fia I loa mai e tato ta vale sa mo o malo e watu fata tafa I tu. Ele ai ma se ta vale fo ele e tu waina fa tafa I tu. I tu ala o mai lua. E o fola to mai. Ole fa mai lan mo mau le vangle. A fa pe o pia la tu ta vale lu mo fanua. Da so lo ye le umia lu ta vale. Pe ali pisia le wala ia I longa a to se a fai tula. Ia ele a to se 2 minute o ta vale mo ia pia. So le tu ava no o mata vale sa mo. Ma ele umia na watu ta vale pia o mo fanua. Asa mo fanua. Na fia I lo me tanga sa mo le fio ele wala o pasi kam ta fata tafa o mai tu. Ia o ita o mai ai o le tani nga malo ele na tani nga malo o le fai nga malo. Ma le pale mene. Men pe na o le tanga tani nga malo sa mo ato. O le simone mauna au mai. A fua I sinu o langi fai fono fa apea. Ma tua malu puipuinga le malu le puipuinga fio I tangata mawhana. Fita o ta vale le ami. A Sāmoa. E fo ele ai man na mea na. E fio ia tangata ia ele ma se popole fia ele eisi se pole wa foi. El fata inga tasta o Sāmoa. A fa peo malo le. E vai ia o malo vai foi o malo. E ui tate le intato finga vai ngo malo. O malo o matato. La ona na o tangata. Ya I o fia mana I tangata ina ma va ai na malanga fa pito mai va ai ata ita yo malo o la to no wa. O le foi ngo fia la to nga ruenga vo le o vai atu ele ai ama se e se va inga le va ai fa formela ma se no le va inga le va ai Sāmoa. Sa o le lau talatas. O isi au I leo fa pito ina mai. Na le va no fu le hotel na le va men fai. Ma foi leo mai tatu tangata. Leo Sāmoa mo Pasifika le na wa. Ele le yo na yo tatu tangata ia. Ya te non me fai ngo fia ona fai lo ai le tupu. Ma to va ai fa le se me fa pia. Ma tau le foi a fero ai to el melen tava nei Sāmoa. Ele intangata foi le ni ana leo fa pito foi tu e va tangata ma. Pe el melen mas intato vai tu no fa pia ma. Sila mau stadio. Sila mau stadio. A Sāmoa sole. Pe ia la te fa le tupu foi le. Ni lau tala. Se ma nei va inga le o felo ele tupu I so stangata a mata mai ta mai te tau tangata matu moni e fata lo fa so ala tala no yo le to ino no te so le pe to e ma lo si mo to ina so le vai e na felana sa no nga 1 milion man malo se to fo I mai Sāmoa mo o I foi to lo o le tala avele la al martupu yo fai tau tu ai tele wanto tele la fai newspaper ma la fai tala mai o I Peltania nei le tele yo news ss no fai tau o tau whai wa ipe isi tangata fo lele incha na tala wha lele I mena tupu. Te leo newspaper no whai tau online a Peltania na o tala lele o Sāmoa na. O le mena lela a tupu tasi. Talu ai ono tupu tele tau ta ua o Sāmoa na. O le a tupu tele fo I tangata hatu ta whau ta hatu tu. Talu si a uni tangu tai pase se o wale. O le memo. O le si wai mena tupu. O le amanu wia I tatu fale tali malo, fale ainga, ma ua unanga ese ese. E pa ua le me, ia ene te ua o mailo ia tangata ia tafau, ia ua tele atu lato tupe na ilo tatou eo. Ia ua taunga tatou la ua lenga ftia tatou Sāmoa.
ia o tala lele ia o tatou tunu vile mai o fa tolu va lima o fa tasi le tala tatou leina ia wa le o matu ale wa tolu tai o tunu ia wa suafa matai ia o salesa ia o le palmi o fiti ma le palmi o Australia ia maltup o le isi tala le na maua na o le leile atu no Afrika i saute sui o Afrika i saute na o i tuai ti avea ya me maua e foi fatalinga menga ti avea ai se o la fionga ti avea o fa fonga mai wai e maua uma ya o sa onga na vidi mai lea sao ona li poti foi na maua mai ni se o sui sai ai me maua e fatalinga mai la fionga ti avea mana ia te ia lo tato i loza mo na fai foi solo ta avale ti avea ia avale mamma o le mena avea fedika tali ele avea ngale na matua ma o fa le matanga o fi ia fa pe le na fa tali mo lo le no vole le e fa pe la fa tu me alo fa suiole ia tai mila le wa si le wa le se me vole le pa ia si fa sa no ngal sui o Afrika le na Afrika sakti ia matau au tu me alofa ia tu se la tamantela wa ia si no ina Sāmoa na fa la to me alofa tupe si o lolo ala to tupe no fo ina ina tan mal o li si li poti na maua mai Sāmoa na nau umale tele o malo ia ina o telefon e fio o e vava ai no ina talia la to le na fai ma ia la na o na o la ngona la to fia o ne la na o ma mai li poti nei to to mo tato fa lo ngoi le tuli manu ese o taninga malo mata o fi mana foi vai tu le mana ia maftanga le fia ngo malie man la to foi ia sui ma le tu le sa la tu ia kan mole ana ia tala fia na ele uma ia tala o le si ali poti mana ia fa pe e wa tele na ile o mai fa fo Pacifica le na ia la sa ti utela to i tua ile fanga i malo sa no for the paradise fa me o le anga le o ni si a inga tu na le talinga o na ile o ya va ia se le anga le o nei tatanga malo la ia o ai la sa fa ia nga lo nga le ia malo alo la fa manuele tu ai ta le ia si o tatu tu no vi ia ile ia mana ia ia le tu minuto na tane o le tu laiva se va tu fa fianga le ia na sole mata tu telefon tala mai Sāmoa ia ile tu laiva Talo falawa, usi mai al whaafafonga i a tātou talafou. I le tautua le si ufafonga le lau moa, a sangafua, lua sifalwalo o kitopa, lua o lua wha. Ua toita liu le malanga asia si mai le tupo Peritania, le mai estete sa lesa le tolu, malana masiofo Camila. Ai ua whaamawina sa o tanga le tupo sa lesa manisi o fioanga, e ala i le whaai e aio sua whamatai. E alo i ai le asia si mai Sāmoa, male awai i le whonotanga a taitai o malo le taupulenga.
Mo Salesa lava ia, e lua ona suafa matai na maua ilana asia singa mai Sāmoa, o lona suafa tui tau mea sina I moataa, ma le suafa toa inga o tu mua mai si umu. Na whaafetai e le tupu a fio anga umai lua, ma le whaalohalo māwalunga e ala I suafa matai. O le fio anga si umu na sauno ai le tupu, talo sia ai whaafua loalo na soifua, ina ia mawhai ai o na toi foi mai I Sāmoa. Na matua maa ofa le tupu I le māwalunga o tāpenanga Sāmoa, ai maise I nuu maa fio anga taitasi. Elena o le tupu Salesa na ave I ai le whaaya ea nuu maa fio anga, o le pāle mia o Australia na whaaya I ai le suafa matai, e ese mai le pāle mia o Fiti, si tiveni rapuka I lona suafa tanga loa I le au waa. O le tai au nas to ona ina te anei, na whailoa ia tuai le usunga fono a le atunu o Malawi, I le fio anga o tula ele, o le whailoa inga o se whaafe na whaia le fio anga, e momoli atuai la la tau whaafitai, ma mea alofa, I le minsta o le wā I whafo Malawi, ma lana whailau tusi sa whai masui o le atunu I le whonutanga o le jogam. A o lo mai le whailoa inga I le asto o nai, na asia le usunga fona Malawi le fio anga o tula ele le afiafio le asfaraile, ina ua longo tala I teu unga mātanga o fie, na tāpena iai le fio anga I talinga malo, na whaate ia ma ofa le minsta ma lana whailau tusi, I le maoa ai o vaenga na la moli mawina. Na momoli le whaaftai ane minsta I tangata o le afio anga o tula ele, e tusa ai ma le whaalau loa ina o Malawi, ai maise o le whaaloalo e alai mea alofa na foa ina. Ua whaalau I loa I le whailau tusi o atunu o le taupulenga, Patricia Scotland, o le ao te lenga o le whonotanga taitai o mālo le taupulenga, ua sanga whaamautu wai le whaaau au bea o na whinau e toi whaafoi, winga o le tau I le tūlanga le leina iai. O winga whasuisu iai o le tau mona a whianga, o se tasi o mata upu na laua lunga I le whonotanga taitai o mālo le taupulenga. E tele vaenga ma mafua anga, ua whaamaonia e scientisi ua a whia ai le tau. O le tautununga taitai o mālo le taupulenga, e mawhai lava o na ausia, ma ua whaata ota la tau fuafuanga, e au o na ausia. Peitai, ina ia mawhai o na ausia, e mo o mia le tupe e whaatino ai. O le whinaunga lo iai nei, ina ia mawhai o na whai se whainga, e whaawhaingo fia ai o na maua tupe e whaatino ai. O atunu o le taupulenga, e le whaingo fia o na maua tupe, po o fesosoani mai fafo, se I wanga nā ua sao o na whaatulanga le leita alusanga, I atunu o te tele mo se fesosoani tau tupe. Ta ua e Scotland, o le lui tau tele o lo whea ngai ma atunu o le taupulenga, o le lei o na whai o ta alusanga. Au tau mwhai pēta taitai o mālo le taupulenga, e whai se au wala e whaawhaingo fie ai o na mauani tupe e whaatino ai a la tau fuafuanga. Ai ua whaamaonia le si pēa o le suasami. Ua iai nisi atunu o le Pasifika ua amata o na afia I le si pēa o le suasami. Le whaonga ina o teknolosi whaanei o na pō o loo whaawaa iai taitai. E whaawhaingo fie o na tuu whaatasi tārusanga. O le whaonga ina le minsta o business tu ma otia le malo, le atinuu Wayne o le awanoa po e ailo na ata ma le tupo Salesa a o whaasolo le whaatalo wha le tupu, I nisi o le mamalo le atinuu, le na awai le sauninga o le awa whaatupu I le Universite o Sāmoa, na afua ai o na whaisa na whaato usenga whaalaua I tele, ma tuu I lunga o upenga ta whailangi. I le whaato usenga ni minsta, na ia whaali ai, o lona manatu o se hawa noa le lei lea ua maua, e pu e ai le la atana o la ua, po o le selfie I le ngangana Britania. E to o tele nisi na whaali alo la tau le fia, I lunga o upenga ta whailangi, ona e manatu e le tala whiangai.
I le whaata e senga le minsta, na ia wha malulu mai ai le atunuu, ma ia wha alia ua sasi foi. O wha maonia mai e le komisina o leo leo, au apa au longo i tino Filipo, e to alua na maali liu i le wha i unga le vai aso a o a nga i le sami e taha palolo. O le tamaa matua, e silia i le 5 tausanga le matua mai le fio anga vai sala, ua maliu, ai o le isi o se tamatala vau, se 10 tausanga le matua mai le fio anga o sa taua. O lo o masalomia, e le iloa a au, ma ua mamau i tai le nofoanga na nga i ai e taha palolo. O tai au e whaatino ai le tautonga, e le pule o maliu. Sauino o le komisina, e na o le tasi le whaalawilami na tupu, na saunga le mo uma le pui ngā malo le malo, au whaanga solo le vai aso whanutanga, ma le whanutanga au tua taitai o malo le taupulenga. Na momoli le whaafitai o nisi o taitai o malo, i le komisina ai maisa le matanga aluenga, ona o le maualunga o le pui ngā leo Sāmoa, whaopopo i ai ma leo mai New Zealand, Ausitalia, Solomona, Fiti, Matonga. O le to'otelo le au sfono ua toi tali uma, se i vanga na ai nisi o le au malanga, e o atu le asolulu ua tuua le atunuu. Na whaafitai ai le komisina, le lango sua a le mamalu o le atunuu. Tātou tala ia mo le ne yaso, whaasoifua ia. Tālofa lawa i le nei vaenga o telefou mai le siu whonga le lau mua i Wellington o le tala mua. O lipa te mai le whaulu o le tārsanga mo se visa e ulu whale mai ai i New Zealand nei ia se tamai tai whaasara lau a Melika e te le ina vevesi ai tangata ona o ana whaasara launga. O le nei mawhine ingo ia Candace Owens o lo ofia malanga mai i New Zealand i le masina fau moni ana porkalame e fia whaatino i nai. O le nei tamaatai e tusa ma le 10 miliona le a whai o tangata e muli ai i ana porkalame i lunga o fesota inga te le vavave po le social media. Mai o stasi o tele teimi o ia whai ai ni whaasara launga e whai inga tau na tari tonu ina nisi e au fia ai masana wha upunga e whapea e le moni le whasiotia o le whaitau miliona o tangata Israelu e hiti la maana fita i le whaarawe lawe matautia hoi le nei e whaingoina o le Holocaust. O lo o whaatulanga ina e whaiesana tautalanga whalawa i tele i au kilani i a Novema a uma o na malanga atule o ia i Australia. Peita ila o le o te ena le malo o Australia na tālusanga mo sona visa e ulu whale atuai. Whailo mai ele minsta o ta upu whaalo toi whale Australia o Tony Burke, e le manuia le a mio le neita mai ta i whaasara lau, ma o na winga whaalia, e mawhai o na tūlai mai ai, ni whaalawe mani vevesi, ma nisi tū langa le manuia, i vaenga SS o tangata e ono whaalongolongo iai, ia na whaaupunga. Whaamaunia mai lan na fielo visa whemalanga inga a New Zealand, wala tau mauaina le tārsanga mo se visa urwhalo le nei tamai tai e mai alofa ngā solo ne iai suenga mai ilo i longa masani a le mata ngā luenga. E lua se 10 miliona tā la le sao le malo New Zealand i le whaaputu ngā tupe fiso swani mo le Pasifika mo ni whaalawe lawe whaale natura i te tupu mai a toa ai ma la tau tāpenanga mo ia i tu a inga o whaafita auli a maise o a fianga mais winga o le tau. Sa whailoa le tu langa le pālemia ia Christopher Larkson, whapea mo le Minister vai Whafua New Zealand, wawasa manaia Winston Peters i pia, au iai la ua mo le whontanga taitai o malo le taupulenga le Jargum. Sa whaaria ai i la utu stala le pālemia ia Larkson, o le Pasifika e a fiango fie i mala o ngaonga whaale natura, a toa ma a fianga mai swinga o le tau, mai te tawai i a New Zealand o na tū malo si e fesoa swani atu i ai.
Na ia ta ua o le whaaputunga tupele nei ua whaingoina o le Pacific Resilience Facility e te ele nisi o tunuu a tom whalapo tonga tautupe mai whafo o lo o whaisa o whanga i ai. O le malo o Australia se lau se $10 miliona ta lalo na sao i le nei whaaputunga tupe. Ai o le malo Arabi o Saudi Arabia e valu se $10 miliona ta la, ma le United States o Amerika e $52 miliona ta la. Na whaalia fo i le minsta ia wawasa mana i Winston Peters o le nei whaaputunga tupe whaapitoa o lo o una ia ai malo i whafo ai maise o kompani te tele ina ia universia la tu se leni ina ia mawai le avanoa mo tu nuu o le Pasifika mo mea tau tupe a wanga luenga mo Porkalame e fesotai masuinga onga o le tau. O le tamaitai minsta le vai fafo a le malo po le tunu i a felika ingo o Ghana le ua filifilia i le tofinga o le whailau tusi au o malo le taupulenga le Commonwealth. O le whailau tusi faule nei o le tamaitai e soafa i a Shirley Ayoka Botchway ua sui tūlanga atu o ia i le tamaitai Peletania Baroness Patricia Scotland o se tasi sa soifua e i le tunuu e ngō o le Dominican Republic mai sa ave fo i mawhai pule o le malo Peretania tele. Na amata o na bea o ia mawhai lautusi au le taupulenga mai le tausanga i lua fe se furuono. O le filfilinga le nei a sui awa i lima se furuono o malo o le taupulenga na whailo mai le astona i na tenei le aso whai ulea o lana fon tanga tele na tali malo ai le malo ma le tunuu o Sāmoa. I Amerika o le ato e tasi le vai aso atoa o lo o toe ona tāpunia lea o le whainga pālo te tele a le United States ai ua tula i mai le mutua vai lua ina o le tūpāua li i mata maitai i mata upu la tau te langalago ina mai sui tau wā au tū mō le pālota o le tofi Pelestene. O le nei ese ngā o manatu malangona i tūpāne i lua e ali mai e ono a vea lea ma au tū i le filifilinga po o Kamala Harris, po o Donald Trump, e manu malo i le tofi Pelestene o le United States. O le taunu ungo ni suenga o pito lato mai nei i la ngona ma manatu o le au palota, o iloha ai, o le 5% o tina matamatai lato te langolangoina le tamatai Pelestene langolango i a Kamala Harris, whaatusa lea i le 2% mo le sui tauwa o le Republican. O le mata upu e awhiai le a ia de tau o tina matamaitai i le whaatinoina o ni abortions e pei o le mata upu au tūlawa lea o lo ofina wina i le tūpā o tina matamaitai mai o lo oilonga fo i ona mamafa i ai whaasaralaunga ma whaato sina a Kamala Harris. E le ailo fo i se ngai fo inu mela mo le tūpā o li la tau te langalangoina i a Donald Trump e 5% a whaatusa lea i le tōrus furuono mo Kamala Harris. O mai tawina i nai masina ia o Tuana'imato nei e lua lava mata upu o tū o lo lau lunga i whaato sina i tū e lua. O le vaenga lea a fi aila ia te taule nei mo le abortion ma le tūlanga o le tamau a inga o Amerika. Ma o ia mata upu umai lua e ese aila ngona ma manatu o le au palota. O le vaona whailo mai Donald Trump o lona taimi sa ave ai ma Pelestene o Amerika sa i longa ona le ai ma malosi il tamau a inga o le tunuu mai a toi tula mai o ia o le a tili ai ona le lei. Sa ngalo lue le au whainga luenga i le tafi ese o le palapala mai se solo ele na poloka ai ia se vaenga o le awala tele numela ono i le tumalo bola ona o ti munga mamafa ato hai malikiona le na mafua ai ona tapunia le tele o wale le motu saute i le whai unga o le vai aso. Sa mawhai ona toe tatalaina ia se vaenga o le tele le vao Murchison ma le ala papa o le O'Sullivan's Bridge i le fiafi o le San Nafi mo fe malanga inga. Whailo mo iai le pulengo o wala de tele le waka kotahi
E na o le tolu se fulu kilomita le mawalunga o le sao e te tau na o ai ta wale I lea vaenga o le awala, mai mo mia o na matua whaai te ai ave ta wale uma e uia. Ai o lo wha moe e si I le 5 kilomita I le itu la, I le tapula o le sao o ta wale I le asolua a tae au. Na ta umai foi o le tele lava o wala ia na tapunia, o na o winga lo wa le taule stona ai o le o to talai nei mo fe malanga inga masani to ono ia le afa i tangata na loka e leo ina ua vevesi se tu unga ta vale sa faia I le tu malo le wairapa I le po le stona ai ina ua ta ua ia I nisi ia leo I maa ma tingi fangu ato ai foi mani mea fa papa po le fireworks Whailo mai e leo e whapea, sa ma whai no la tu tau fia ia le fuafuanga e whaia se tu unga ta awale I le awala lengo o le Waingawa Road e la tāne I Masterton pe tusa o le tasi I le waweao. Whaamtalaina leo I la tau sa awai o ni tangata whaatupu vevesi mai sa la tau o sa fo I leo ma ta e I le tio a te tua o se ta wale a leo. O la tau o tau fia I nei leo mai lea whalavelave, ua whaia I ai ni mōri anga sori tū la whono. O nisi, ua tuu ina I ai ni sala, ma tau fia le whaonga ina o la tū le sene ave ta'wale, mai whapea fo ina tau fia I leo ma la tū ta'wale na iai. O lea ua taunu atu I New Caledonia, le au malanga o sui alo ia mai le whono, a malo le Pasifika po le Pacific Islands Forum. Mai ua whailo mai ai e whapea, o le nei whai ngā malanga, o le na whaamoe au tū, o le mata I tū ina leo le tūlanga o mea tau upu whai o malo, a to hai whaima mea o lo o te tupu mai, I le tonu o nei atu motu o le Pasifika. E tolu aso I ai New Caledonia ia lea au malanga o loo au fi ai le pale mi o le malo tonga o hua kawa me liku si o si sovaleni o ia lea o le teitei fono fa pe ai le pale mi o Fiji o City Veni Rambuka ma le pale mi o le atukuki o Mark Brown o e lenga te lea o loo au fi ai fo I lea whainga malanga le min style vai fafo le malo Solomona o le li ingo ia Peter Chanel ango maka o lo fai o ia masui o le pale mia o le atunu o Jeremia Manele. Ai mai se fo o le fai lautusi o le forum ia Baron Wanga mani sui sinia mai lona ofisa. O le a fai laine nei au malanga masui o vaenga fa au fai o malo a to ai ma fa apo tonga manu sa I longa o na fai nei vevesi ma solo te ia sa hali ni mai le tonu o no mea a mata mai le aso se futodo le masina o me. Ua whamania mai le toi filfilia o le alii o tā neti maamau I le tofi Pelestene o lona malo o Kiribati ma o lona tolua I le nei o ana nofo inga so asfarele taruai le sa whaatino ai le pālota tele le nei atunu o le Pasifika mo le filfilinga o se Pelestene mai sui tau vai to tolu. O se ripoti mai le ofisa o le komisina maurunga New Zealand Kiribati na ta wai whapea na maua le li Pelestene o maamau le 5% o le pālota whaatusa le I le 5% a le sui na tūlanga lua atu I a te ia. Ma o lea ua umau na whaamau nia I a lona whiwhiringa e le whaamasino sili o le tunuu o te tiro semi-lota. Mai o le palemi o New Zealand ia Christopher Larkson o le urua I te itai leo le Pasifika ua ia whaao atu le whaamaloa aloa ia I le li Pelestene o toi tūlai mai o le atu Kiribati. I tā longa, ua manu malo le aune te polo New Zealand le Silver Ferns I le ipu o le Constellation Cup. Ina ua whai ina ai le maa tai mane a Australia I le la tā longa I le Aio Perth I le pō ana pō. O aio le tā longa I onus fultasi New Zealand I le fast fultolu a Australia. O lona tolua I le nei o maalosa so o le Silver Ferns I le la series le nei o lo whanga solo e to e tasi le ta'alonga ma le aua Ausitalia.
O se teimi mua po ile nei, ua so aini malo se tolu o le silver ferns i le taimane Australia, talu mai le tausanga i lua afe ma le ono. O le tolu a ile nei o malo o New Zealand le ipu le nei le Constellation Cup, lea e tau wā iai ma le au le nei a Australia. I whaipelenga whaalawao malo o lo tinga ina le whalema i lo toka, ia se li fusu fiti e whaipele i le panga o le featherweight, na ave i le whalmai ina ua uma se fusu anga na tau wā i le poles tona ina te nei. O le nei li fusu ngo ia Ubaid Haida, na fusu mua le ngo o Nathan Sin, na whaia ina le tuioti po le knockout, i le li saina e ngo ia Rungi Su, mai Australia, i le la whai pelenga, mo le fusi o le IBO, i le panga o le featherweight, mo tunu o Asia ma le Pasifika. Ta ua se li poti le Fiji Times, le Asia ai o le nei ali i le tono o le hona mai, le tangata na whaapongai i le whai o le fus anga ingo ia Freddie Chan, ai whape ai, ma le malo whaalo lungia mai whaafo, sa moli mawina ia whai pelenga, le alo Sāmoa i asani Bill Williams. I ta'alonga basketball na mata ina le malo o le au o le Breakers, i le la ta'alonga ma le au malo si le Sydney Kings, le sa whaia i le asana nafi i Sydney. O ai o le ta'alonga i was fultolo le Breakers, i le valus furuiva le Kings, ia ma was e atua nei le Breakers i le tūlanga lua, i le whaaso longo au o le ta'amunsanga le NBL, e pei ona whaanga solo ai nei. I la kapi liki whaala vāo malo sa whaia ina uma au riki a li i whapele au ta e New Zealand i ta longa i le vā ma ale ma aua Australia pei ona whaia i Christchurch i le asa. O le ta longa li i luas fulua ai o le Kangaroos a Australia i le sefuru a le Kiwi a New Zealand. Ai i le tupata mai tai e le aise ai o le Kiwi Ferns ai se fulma le wha ai o le Chillaroos ai Australia. Ma le tala whai ui kirikiti wha vāo malo, ua so manu malo e lua o le au a li i New Zealand le Black Caps, i ta alonga whaita wina wha vāo malo, po tests, i le vālea ma le au malo si a initia, a o iai i la tau i le tauminsanga i le tonu o lea tunu ui le taimi nei. O le manu malo luna lua le nei e pe ona sila ma mai mo iai le TV, sa ilonga, ona le iai le ta alo le li whaatea o Mitchell Santner, le anda ia maua ia pe e se fulu tolu, mo le awha inga se lau lima fitu o ai, ma tu lai mai iai o ia o stasi nei o li whaatea, ua tolu iai whaatea o pito le leia New Zealand, i le tala whaasolo pito o le tā longa. O isi whaatea i longa e to lua a New Zealand, o le li o Sir Richard Hadley, o lana matati o lo iai, se furu lima pe mo ai se lau lua se furu tolu i ta alonga ma au se tālia i le awhiu se lau varu lima. O leise li o a Jazz Bartel, se furu ma le wha le a whai o na pe, mo ai e lua se lau lua se furu lima, i se ta alonga whaitawina a New Zealand ma initia i le tausanga i lua awhi lua se furu ma le tasi. O le so ai o malone i lua le Black Caps a New Zealand, a o iaila na taumisanga i initia, ua whapeo na malo ai i la tau i le series, i le vā ma initia, ewi ina e toe tasi le ta'alonga o loo toe, le whaamo moe whaia i le ai o Mumbai. Ia o le whaiuna nāle nei vaenga o telefou a le siufonga le lomua. Malo va ftai fa mai to e fa funga le tula se fulma le lua i le uni nei i tatu telefon tala mai Samoa e o luas fulu 5 minute o te ai nei le tula iwa ya to e fa filo to fa talo vatu le tatu tunu i le tai au e moniata la o le taurena mai e tau paolo le aso nei le vai atu ai fa fosa ya manoa mani fe mga rengo la fe ngai tatu tunu ai e le tatu fa silanga le i manai kasi le la fa te atu te mine ya ona i fo ni sta tuana ina na ia o le fa silanga la nei ia mai le Samoan Assembly of God i Porirua e la to por kala mele fa to nuina i le astona nei le solo november
e ta o le Summer Health Pass, lua afe, lua wha. Ia, o le wha moe nei i fua ile te leo vaenga tā ua mō tātou uma, i le whatawina. Ia, e mawhaiona siaki a ilo uso i fua malaloina, i te leo unanga wha so i fua malaloina o le ia i wha moe le nei. Ia, ele ngata i lea i fua atu, ia tele ia lava se e vai o loa o ngā more fale, whaina fua i lau ta vale, o ti fua ia i ulo si au whanau tu lou. Ia, i fua i lau unanga mo le vanga o tamaitai. Ia, e fua le vale i utingi lima ma ulau mata. Ia, vale i fua i le bouncy castle o tamaiti. Fia i tamaiti, fua i vale ingo fua ingo tamaiti. Ia, tele fua ia tau mafa ma vanga umfa pena i fua i natu. O le tele o unanga ese ia i le astona i nei. O le taimi a mata o le se furu le tae au. Tau le tolu le fiafi. Ia tala i o tu i wa inga le wha moe ta ua. Peo le aunga lava o lo au tu lava i le mata i o lo lua valu fe upe sifuru iwa. Ia whai o tau maso. Ia le wha so ina lea ma le wha i lo atu le. Ia o le. Aluenga le lein fe le tatu ali. Le fwe lai wha atino le kalesia ne. Mei tau atu le ufai ala tau sanga uma. O le free event. E whai fua. Ia, awane ngalo wha maulau ka lena o le taimina o le sifuru le tae au le tolu le fiafi. Astona i nei le aso lua o Novemba, ma nei e tele. Ma nei a. Awe fo nei whanau anga e siaki whaifua. Whaifua. E tele yo siaki whaasoifua manoloina pia e fia auai. Halu ia inaia siase ia ua nanga whaasoifua manoloina iai. O le numela vile i monisio whaafisili o le o lua tasi fitu o lua tas wha. O lua tasi fitu o lua tas wha. Ia whaaftailava. Malo. Ia. Ia la so malo loa ia ele tele anime fa ia sa vale atu ile sa vale ia mane fo nei aso ia fa pe o leve tele joe mafuta ma ia wa inga ia pe na yo tua oi ia mili ia fa sau fa stata la ma fa ta pele sweep o le aso pele sweep te tua ona ina sai te tua ina matala al fa tua tau matua tau. Ia moni se le fiele i ngol ta'alonga. Ia o ta'alonga le whaine le wawea o le toa Sāmoa ma lau engelani. E tolu sfulwha engelani sfulwalu le toa Sāmoa. Ia mo le si le fia. Ia nisi le o i maua na i tala ia le i mai moa i le to ala mai ne tae ape ma le i fua mai. Ia le unga na. Ia. E fia ta'alonga tato au. Lua. Ia. Tau si le ta'alonga leo lo o lumana i nei. Ma si me sa o tatu au. O le vavea o le sala le la vaso nei. Ta longa. Tu sala o pola sto na ta longa o dia le sa. Ia ta longa na sa vol te masani o te o tolu. E fa ftai wala ki o le fai le aso tu le aso malolo. Yo. Wa na fai ina me tatu au te le na usu nei. Ia. E al tangata la le usu no le fie. O le se senga le o le vai al faia onga mal vai le tangata mata. Ia. E te tau fo ila tau e faia me yo au. Me yo faia on. Nau tu mai le tu au mata la uta puai. O le mau ale faia onga ma ia le tapenanga le au nei o tu World Cup matua. Ia. O le atu no ia ma tapo inga tangata tapua. Ile mana o mienta la pena. E mana o malo o te mai le mana o pe. Yo le tapena tu mo World Cup. Ai fa fe pe ale au dia di si le World Cup. E sa o tasi te pe sa o le ia o le nganga so faya onga ia ta pena mo le si li polo lang ia le tele na tatu fa long mai faya onga lo peleki e fa ina lo peleki te fa long atu ia fa mai o le ta pena e o tu ai listo to sanga le polo lang i to le ia le vo la wil tatu ia sa ia ma tu o tangata po tu sa customers po tangata fa tau ia ta longa ia a te vala tangata whātau. Ia ua mga wulpisi nisi ule ini. Fiu whātau ula tūtū ule tangata whātau. Whapena voila meo tangata puai. A te vala tangata puai. Ia fiu wala le ia le whaia onga to e lua meo tangata. Ua te vala tangata. Ia ua taula e whaasos whaia onga tau. Nasau e tua tu le tua leu tapuai. Ula me la mana au tangata puai. Le mana onga tangata puai malo. Ai le mana au meo le tapena le au moro volka. Wa au sawa utu atu fa pe o le fa yaong au sawa utu atu le pitole te ai le tapu ai ai fa mai fa pena te au o la utala fa atu alula
Susula la sunga e whaia onga le ta'alonga le laso. Na e langona le o le mele o te ia. Ia o waru le o te whaia onga. Ia le lau te langona lau ta puai. O le tatou au. E mo mia le malo. Tau te le wha atari si au lupo kapu tatou malo le. Malo ta'alonga le. O le teo kom le la te fo te tata noanga. I ni so tau tua wha lau iloa. Ia e mata ina i o le ta'alonga le lua vea mo la tue le mai mo ai. Ia on a fia tala no me fo le ta'alonga ma nei fo. Io e. Ta'alonga la vai. O la lau mai tau i vaenga e tapena i molisi ta'alonga le loma ne. Fitness Lavan manava ma le disciplinare na fa mea na lua lena fe ne tatou e vai nei skoa i langi e tolu lena mua pe lua na lana maua ona o sala ma le se la tatou a ole au wala foi la fai e tangata pa ilo le lava le ma o ta fi ia fa le mu le alo talo ia ma le si mea o ta vai te la o ngelani o le manta pena po pe tasi se ma sina talu na tu fatas ia ele se alo fanga la ai mo mero le fa tu saina ia lai ma nei tam foi nei tam ti foula ia ma tau le mero burka wa pe ono fitu vai aso fai ko leni vai aso na ono fitu ia vai aso tolu mua to itia lua masina ia o tu ta longa vo le kota fai tu fit dale au ia va le ta longa ia mo teste lua ia umanole ia to mai lole tamai va mo Christmas to yo foi le pre-season e amtanga to sang fo ia la wa matana na eva le si vai ia na tamai ia le on sa ia fi IKFC ia se koleni o fio on sa ia fi ayu poa ia se koleni se twa umalita longa ia to na to noa ia alela vatu ia nai au nanga ia fa la wilo ia ona solo le ma vatu stato pese fa longo ia e tala i maltato lena yo moni ia e tolu se fulu afe tā la le tino i tupe ua tapena le titi sound mo lana promotion e fiso soni ai i le taumata o le soifuanga le nei vai taimi e tolu fa ilonga tupe ta i lima se lau tā la cash o le ase ina i asa whareile ta i tasi moni usila ma au se tālia na le whaatau lava o sau top up luas fulu tā la pe siri atu mai whale o lo masani pe lafo foi online le titi sound Pacific o na maua leo lo avano le sei e te avano foi e a lafo sau se leni le mai cash le titi sound Sāmoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific lafo nei loa sau top up luas fulu tala pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo le mai cash alu ainga i Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika mo soa whanoa e te manu ai i whailonga tupe tolu ta i lima se lau tala cash i aso whareile taitasi mo nisi whaamatalaga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu o valu se lau tolu whawha whalua tolu seki a le DigiCell Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mailau whaasea tusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga a whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. E masani ona e wala au i le Healthline a whai e le ai whaamasani ma whaataitai ona e vili i le ovalu se lau ono tasi ono pe a e mo o mia le fesosoani mani whautuanga i lo ngase ma le ainga o lo soifo ma lolo ina. E whaailoa atu fo e ate oe le isi la asanga e te tau ona e whaia e tusai ma lau mata upu. E le ai se totongi e te tala whasolo a toa i le au ma le pō i aso e fitu o le vai aso. Whai i ai e te fiatala noa i se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le maasani tangata Pasifika i le Healthline. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina e tangata i e whaongaina le Healthline le tāua o lea au nanga. Tautua nā,
aua e te whaatali se ia e matua ngase lava o na whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau o no tasi ono pe amo o mia le fesosoani. Toi luas fulu wha minuta na tā leo le tūlai se fulu, whatalo watu sunga o tama pese, sunga te le liva, sunga malo pe sauma, whatalo watu fo sunga si nawa kioa, ia o Pio Lane, ia whapefo i nau whaletolu, ia sunga ia male portfaltua, ia Sonia Leilani Stanley, ia whapefo ia le sunga Waina Afuwai, whatalo watu fo ia Desmond Pango, ia Wilmer Ato Aiono, whatalo fo i sunga Saulo Whaea, malo fa taima futa mai nu tu tasi o sia video ia fa befo ia le sunga Solomona Tyrell ia Sililo Tamiano ia malo fa tai fa vale le fu semi malo fa tai ma futa mai le taima le tai ao ia o le faltua ma fo Eric ia o le sunga Ted Stanley Mautet ia ma le sunga ngafo pula sa lua tele muas talofa pula malo se fu la lei ia fa befo le sunga Malutafa ia male sunga ia lina e talofa sio ia male faltua ngafo fa vela malo ia male faltua linga malo fa taima fa mai ia ole tamale o talivui malo tali ia monia fo ni taiao ia va befo ia le sunga ia fia taupou malai fono ro pati ro manuvai malo lava tai mafta mai faltua Teresa ene malo Teresa vida mo telefona tai mafta mai to los for minutos en tarde es fulu dat plame pe tarde es fulu vai foi stato bes ja e ile li poti sa tano mai mari ma masanga me Sāmoa ile choko le leto tatu ne is fulu fa fon ya ile telo ni si va ja ele vai nga mana ya sa o piki na mai le tano nga le ja te lo te o mai le fion le pule il ni va son fa tau te le la ia talalata mai fo i male sunga mawile na i Sāmoa ale vai nga no piki ia aina e le felo inga na faia sa awele tato pule na fsili ela fsili lea pe i se vai nga tonu e faina tato sanga i moto le Pasifika i tupe i so soni le au mai e so soni la il Pasifika ia ono le swing o le tau e sa ule tali ele ori papa e pano la to e faia le porkalam e le ise mea o le tali na au mai e te ila wa umma le famo moe na fsili lo le si tangata na ye o e pe le o family na o le ofisili ya fa to lo ia msanga ia sa o le o mo le tali ia vai o le mo o mai me mo wa fa mo yanga na le apala ia no o Pasifika e pe la le fate ia e se tali la uri le ruma e se tali le mo mai au tafai tangata umai na o mal famo mo ia se vai lai e pe o le si vai ngalo pikia e fōringa mai o la wali e peano le na fatau te iel wha mui mui. Pe o la tau e whaial taro sanga mō le Pasifika anga i me mō mai tupi. O le winga la a whai mō mai whatatei ngā wha pe mō mai miliona. E le lope ave ma le Pasifika al fitu se lau li masfuruafi. E atu ma la tau lua se lau li masfuruafi. Al fisili la le na wha lau te le whina ngalo le whiona le lipuri. E me le taro sanga sa au Pasifika ia. na fo lana Wene isi se tu le va o la tau ma le me mō mai tupi. Ina ia sa watu pesa usa o ia Sāmoa tonga fiti Vanuatu tu valu tu kelau ia peila le mo foi na ile ata wala fono ile awa ile tato di to me se le fione di pule pe foringa ni miro meni me era mo al me fela talon matiti lo tali fa mai le ise me mau ile se vai lai of wala silina avatu pe ise va nga ma faiona ilo ai po fe tonu ave talo sanga al Pasifika sa tali me ile ise me ai mo muriane fa ilo el tangata le nei mai ai ale te vai lai e ngala venga mai ta fio la wali ila uri paela ia la manu ia ila to mo ta sia ya o talatu leina te pala mai ai pala sau sili foi sau mai moa ia tunanga sa ile fono le sa fai Sāmoa le malo le so nei ia la tata to pese vai foi mai lo le tata le no stala la tama yo le taua ma le faste pule o le taua e le va Israel ia manu tua o ia mise lava o tamase i sa tutun
Le vavianga ma le vepese le tia maa ma le pese o aso uma ina ua toi se furu 5 minuti o Natalia o le tūlai se furu. Ma lo la faftai level ma futa mai, faftai fatasi mai. Mo le sirfie le tino u ya. E il tato web YouTube channel ya tango subscribe fa mole. O le tato Facebook ya tango o mile vanga na ta o le follow. E na vele o impa anga le tato tautua nei. E fo le website le tato litio e mawai te le o tato tala ma news iti faitau wai. Ya mo ila tau e le mawhaiona whaalongo, ia mwhaine whaitau, a mo la tau e le mwhaine whaitau na al whaalongo, ia ki mela litio, ma awala se ia pe o le Facebook, YouTube, ma le tato app. Ma se lava fo le tato frequency. Tasi ono tasi, ma le tasi whaftai lava fo i, whaftai lava i paanga le tato litio, ia i whaaso atu le Facebook. Ia auto Facebook whaftai lava, ma no lava le whaftai. O le talalata mai o le taua. O alu lava tau o le teim nei o na vaenga e tolu. O le whaanga i le hutis o le aso mua o ke tupa. Na whana mai ai i rana na mea tau whaatau tolu o le mamao. Pea ma le lua se lau. Ia e sau tono Israel. O le tele ala o mea tau ne. Ele ipa ele na malepe inu o le ea. Le utatou iloa ia. Ia o le aso mua lau ke tupa na. A whato atali Israel le se lufuru ono.
Version tene. Ia, sto na i lona fto atali lo Israel lela na o los fa inga na va le tau. Ta te lo foi meio taua. Ia. E tu la fono e lima te tai nei taua. E vai le mama o le va. Aso mo me se lu fulu no. Ia, fa na na fa i lo Israel i fa pa ia Biden. Sau mal fa si langa le lato te tai pol minister pol te tai o le ami. Ia. Alu lo mos fa inga. Ya, na alu sa ola los fa inga I vainga la ia me tau a Iran. Ia la life ole moli mau se moli mau na sa moli mau la to au ya Iran. Ile ni men fa la ngai sa moli mau la to au ya Israel. Tele men fa la ngai. E pe ole fa mo ele se nga fo ele fa la ngai ia nuclear. Mar suau. Ia ele man na fo Israel u fa tele le la to fa inga ni te o vesi o me na le poli Britania ma America. O ni vesi tele wa vesi lo ia fa ina so o la lang ia fa ina uma to ia. Ya ole tala la tamaila. Ole la fa tali Israel tali mai Iran. Isi fu fingo ni to. No. Ya wa mo me to. Ila wo mai fa tali sia so se mato fono na. Ya wa to read ile la tomato. Ana uma to mai. Ya le wo ma tomato. Wa mai ia fa tali se mato. Tu le afia auto. Wa lu tu le af. Le la no fo Israel fa tali le so tali mai fo Iran. El mali ya ta to vai nei le va Iran ma Israel. E vai a Iraq. Ia na tau fia uma lungo le airspace po lungo le va te Iran le te fio ina va le. Ona le ufa ngai le taua. Ia na tu fa sa lungo ia mo va le uma ia lungo Iran. Ia suila wala tu te le fa ma tu taua. Ia pulu lo ma taua. Ia va pena po le. Ai sa le ia wa ta ul va ngane. Fa pe ta te le ni tu la fo no me ni o taua. E tu la fo. Pesol ia por ai ala le tu no fo le mai ai fe lo na malosim e ia tu la fo no te limita ina ia a fu la misa vo ia uno kapia ta tonu ana intu la fo no fe mena e sa la mata ngata o mai ma alfa lo si ai ngo fe tau Ora sta ngata la tonu so me se ma e mu se fa nga ma nu le ma to te fa nga lo ma al ma tonu sa la to tu la fo no misa Esa ona I foi misal matonu mo sinu ata mo ele le na I misa ali o la tonu o mai le ma ave tau matanga tala la tonu o atu me so le fa so da tu ni ma I ma ya ma ta to e o por le ya pela tu langa na le wini I taua ia e foringa mai to fa tangata na dipotia na mali di wes fa ngai Israel fa ngai na vale le tau Ya, si tatu talia la. Pole ale aso tali mai Iran. Ya, ol mana onga tatu uma tau tele mana mai mause ola. Tau tele mana foi. Ya, foi le tau. I dos me le mo se la lang e tau. Me le mana ili tu lang ili tau te. Sa ole le so. Ya vai tala le yo Sāmoa la ve Sāmoa tala le ya la ve si o ngi tanga tala. Me le mana yo tatu. Na ve si o ya so uma felele pom matau ma fa pa fan. Ala o tatu ya fa fa ilia so Na. Yo, sa ole le. O tu malo usu pe on ta o mta fa. Fa sa na lu tsi e mata ya tu pula na fa. Ole si la tala. Ia o lo fetuli na iso lo foi nei tangata tonu o casa o I matu o I sauti o I matu. Ia o no tausu enga ia fa uma le ia le vanga le Hamas. Ia o tonu foi le panona o lo fa o foi ia tau lo fa ia le va o le Hezbollah. Ia ma Israel o la vai fa terminate. Tau la na. Normalia ia matolia ia ile por kala me Israel le ta o le Iron Dome. Ia a felele mai lo keti mai lunga felele ia tu fa feto ile ia. O mo mauna la wa tama mai. E ala na saos fa inga le Hezbollah lau tele o fa ngai nen lo keti. La lau te fa inga drones. Mo masini lele fo ia. Taulia la o lo keti le sau mai lunga le lunga. Na pia mo tu lo al fa te inga te usese wa. A vene si a inga a vene ta fa wa ta to no mo fa lo la inga. Ia. Le fa ngai ta to por so songi. Ia. Mo so songi ta fa u pe se me le va tu no le. E fa pena ia le por kala meina o masini fia e tau la yondo. Ai right. Ia ping sensa fa ngale lau ke lo. Ia lau e lo le ia. Mo le mai le. Mo le ia le fo le tau no le. O drones la po se mu.
e fai mai le mau la wal tam mai pe e folinga mai e le o pikia e Iron Dome le yo se mu ona fele le mau la lalo mai a lo ke ti fele le mai lunga lo nga la foi la unga lu due se va lu termine e fai se si au ala e fai ngo fena i lo e lato por kala mele e fele le mau lalo mai me yo drones o se mu e pe yo le vaina la wata mai mene o le teknolosi ma swing ia e tele la yo lo toi te ala te lua fena i tangata i le panona o maliliu talu me te tau alea a fia i fu matangata lau tele e mo momo loto pe ava i nei tangata nei tamaiti mo a inga e fafa me lista mai titi si i lista mai titi no fono ngore au wala sava vali solo o le ata utua i solo i tu e lua ata tu su nala na vesil mele o no melen tupu ya oktopa le sfitu Israel tau sangane te nei ana le aila wali na va pene ala file mo ala tu mo ya la tawa e le na fa fu ai le fati ya al mela le ya wa peio le mele tau mate fo ta tu nei no fo maut pio la wala le fata ita ye me ta wala va ngale ona le fau ngosi fa putu ai le fata ta le la fata ita ya le halu fo tu pe America ya la u me ta yo ese mai le taua le va o Israelu mo na fili o leua popole nei fo imano o fantasia me se ole o maua i satellite me po ata South Korea e ova male afe fita North Korea matu la koloni tono Lucia mantu o le o la vangale o Lucia o va ai me malo isifo ole au fatasi North Korea matu malusia ele fie fo la mal o fatasi malo sifo malo Europa la e polo ina i wata tau ya Korea matu ona ave SMN fita mai tono o Lucia mai tono Lucia mena ye ayo koleni so ni o ya Lucia na tau me tau te se malo ha taua tātou Sāmoa taua e fo le tau upu hauma tau upu ha ia sa le no a fa o su ngatala pio mi sala inga fo le e vala umele ngao la inga la vala tu ngao ia o soi mal mo polo la inga upo mas upo tātou tu lo upo tātou e valinta la inga la ale o tu malo o te la ngao la le inga le mo polo malo ale on sa me funa tau nei lo le tātou ia mo polo tau lo le ngao la inga lo le ngao a inga tau te no foi mo polo le tau te mo polo ye mo al paulana me se i le la la o tu tātou yo valinta o po tātou wa nan tatani tau tātou i loa sa wa tasi me tu le a inga ia nei pa mo polo no fo ma la la to ngao o le a inga yo tau nei lo le ngao le a inga lo ma le ngao le no mo polo si o fa vesi era su mano no si o ta male o ta si ya ona italo ta longa ya la ta to atu fa fi fianga ma lo lava yo ta la te tari ai na ta tani ta wana na fai mta to lo le wa lo te lo fo le ya ngao na inga le te ye lo te lo ai li te wo ari si o atal ta mole si o ma si o nana ilo ana el pupula ye jele ya mela le alu pe ye ala wo ilo ana ngao na inga al melana ta u na te faia na te ilo ngao la inga ya lo ya mtua le ye se me tua ye le se option pa wale wa lango foi la inga pe o le te mo mo che la mo mi sera inga ala wo wa tu faia mo paolo tu luma tu se piste ta au voile ma vala au o la inga la tu se mo paolo le tele ya o ngao la o la inga ave single measure le ta no le talonga ta to fa fianga ta yau ai te loi te le ta talonga le na kava me ta so fo de fianga la wan sa o le bo ya lo ngala la uma ni no ala tu el talonga to Sāmoa tolu fa il sfuvalu ya o le la wanga e te nei lo plexi la na tua le la lu no e tau lo la male au malo sia
Ingelani le verso nei le sa nei. O tere mata talonga lo pereki ma Japan. Ola mata ya. Ona sa mata. Dia pe au lona lua le lo pereki le talo. Fa malo lo te le usi la tu tama. La mana ya fu ya yo talong to le yo score alfa tino talonga ya termina na. Fiu ni usi la tu fa ni ai. Ya fu ai la mana. Ia, al tala inga mengo skalamu ne tala ime vasute ni ai matuale mane er skalamu. Ya ma meli yo le prop ta ua ni usila le fa ya onga med skalamu a Japan. Ia. Owen Franks. Ia na. Pa patatu. Fiu tu le iso. Sa ole le iso. Ia ma tal fia ta tu ring tonelo champini ta tu Liona. Na ia. Pa ngol vai aso. Ta longa ma Bay of Plenty. Ta mareo ki difiso lola. Tau se ia o tu tau sangale pulalang. Wa aru ki wifi le tatu au man Sāmoa. Ia loto Sāmoa ki wifi tale ona va lima i lunga lima. Mai le fo ia tamaro pe mo i maripol. Sa ole po e fo ia le ole ua la vesta ma fo le Jacobson le sa ma Chiefs. Ia. Ala fu vatu fo il coach il tama Crusader Siton. O Leo Willie. O le Sāmoa. Pe o taimilo kirifi la vatu tono lo Blacks. So le vai fatino al fa ya o ngama la uri ia kirifi. Va ai va tamata alo. Ona la tito tino kirifi. Va le fa nga Apollo kirifi on fa yo. Vai lai me ia sa ora tala le tati vai sa la tu vo le. Le tau tu mai tasia le fa ya o ngale ya tama Crusader ton. Au tu feita Crusader le fa sa. Ja, umita to maftanga tawana nei le fia filto. Ja, ton. Ja, la va foi ja, ita to por kala mele fia ta tu termina ja, to e tale foi le musica o fianga o ta faula tu no ila smalolo. O tu ese tatu mafuta pe fa fianga ne yaso.
Le whawhianga marisunga a te Stanley ia ina ua se 10 minute o te enei le tū la se 10 na o singa swinga na itisi lava le tātou puklame pe o na Tuana'imato le taimi o whano ia lela a se le tātou puklame o tara la ulungo le vai aso pe on whafunga le vason te enei le tū la pole a for se 10 ia i le tau nei ia lela a whaungana le taimi o Tuana'imato whawhianga sui filoi ia wala fo le mafuta mai le tātou tino ia le taimi o le tātou puklame ma le nei tai au ia o fianga i fo i to tele i malo longa fo i ia le aso malo lo mātou nei New Zealand. 10 minute te 10 si fonga la mua Wellington ne. Sāmoa se papala nini we po se saina a fai ele ai o se agasala ita a wele sala ea po ama fua i se a ona ole vai ole alofa po le tetele o si o ma Tamale i ole fetalai
sa ua sili atu lona manongi ua avea mau o te au i roku malo ae mai se reo tualo umata olo o awhia i taito wa apea maona no alala ta i ai le whetalainga i le tangasa tusua i rana au auna o ole wa apea ngaina i le susuna si ueva male fale tua fale tua matausi ole fantua lena sa oa o matama ita i pe amalo tia o fanua a ole tautua i le pule o ole fa amoe moema le aumanga tama ole lilo maiava Vande ina tai fale tai te po ole faana i le tele o fingota i lona lititai alo hane aloha sina i amole tai mawhitanga e ai lama se popole ina ne i e mole manapa Aola ne eni sindi Olo moli wila Vai te lau samari I leo leo tua ili ole sa Ia e ufale I se mauta Mota ua ina Si I le vi ina ona ole tau singa le atua Fale tua matausi ole fantua lena Sa oa a matama ita i pe amalo tia o fanua A ole tautua i le pule O ole fa amae moenga Le aumanga tama ole lilo maiava Fale tua matausi ole fantua lena Sa oa a matama ita i pe amalo tia o fanua A ole tautua i le pule O ole fa amoe moenga Te aumanga tama ole lilo maiava
Talofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa pa fonga mai pea i le si fonga o le laumua i Wellington. Sāmoa e matarasi
manongi ta utino mai no ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pese io o ile oti I le anga whalalo mātou te whiawhia so whalofa ma whaatala whatu Sāmoa lea tino pele I lau whaafonganga le leitai au tau tua moe su whongo lo moe Wellingtone tu sao atu mai Sāmoa nei por plama tala ulunga o Luayaso a whaatasia tu whamila fionga li pule ia whasanga tel moresi a mātou ia I Sāmoa nei wana pono tanga o malo tau pulenga whaatala whatu lau fionga li pule whasanga leitai au malo se fumaruia whaatala whatpoi mari a mesele whaafonga e whaafonga masani si whongo lo mua ia whaatala whatu pale ia po le tenta le media nei tu AP ia o lea wa lena I se toe ato telefona malanga to le opening ceremony ia po whaatinga le a pia I tawa pia o maile ila to ko malanga mai ta in malo Commonwealth ta ela wo yelta to sula wo to le wo avele yu wo avele san se ye fo si sula ta to le wa ainga to kulanga ne fa pia nga I mo la to ya ma wo mari le wo lo ko pa ti po kala men ke o to fo ya tu ma wo fa pele se ma po kala men fo ya tu ta le fa po kala me alela ya mena le o man lo foi po kala me ya e fo si tu to mi sta ni le o le ele si ba nga ya la ma o e mo ni sta le fo va ya po ai ma lo la vol ni ta ya ma lo fa sai lo fio masanga ia ma ne ya la ta fa solo ni ta tu po kala me ni ta ya ia ai e se a wingo tau le va ya so mai la vela so foi le wala mai foi ai le ma tu foi na ti mu ko ni ta ma ne ya mo ya e pasina matangi o si sai yo va ya so nei I Sāmoa ai le ko matangi nei na tu foi le mo tu ni telefon mai I Wellington na wa ta ko ni foi malai va le Wellington o no le ango le tau e lo su va lo ya malanga va le na no mo wa na o le tau ya ni ya mo ya le tau lo fa le e o si ya le ai solo ma le dei ya tanga le mu ma to especialmente lo wa fa ko ngale tu ya e ma lu ma li o to na ya yo le su lu lo pai lo la ya la lava ya tanga I le Sāmoa yo su yo na tau le ye ma le e se ko ni ko ya so ta tu ro ma le e pai tanga ma lo fio masanga tele yo por tanga na e pai na au wai tele yo wa nga pai na pai au le la por tai ni pai na nga e suai a to no ta to le sin media ko le pa la pasal la ela mo mua e lima o tatou suile to wai nei I Sāmoa la to la to le o ia ki nei vai no Sāmoa a ma o ma ia o le ma te mai ina I sila ole le o le ti Sāmoa le tatou suile ta lo bo pe mena fa mo fa ta ina ia ni sen pai no mai mo mau I po kala me ti plan kala bo ia na ma sa mai ia le sa so mo kua so lua so lu e po kala me le ti plan kala bo ia na la me ia lo ta sesa ia ni sani ia la bola que fa mi su ta ko me ta official opening ia mkisia ia le to la to a online to sang po Victoria Messi ia ma ne ia la mo ko ile ela wale to ai na ki tan no le mo wale au tulang ia mta au tulang ia o mari mta se ia ta se ia en ka ia I ta to machine ia wale sile ke wo ese ma to ia so se o so si pasi a se machine lu mo lo ia na no pa ta se ia ta to equipment ia ta to me fatal la ia mari fanta wai foi pu ia tu se vai na to ke vai ia dingo wale ta to ke no so inga ai mo wa lo ba ai ya so le na dua la fa na dua ma la ba la ko le ni si tanga o no le pai o no fa ta ni o ta ko le ke le si ba na ia sa kam pai mai an ta ya le uta to ye ma to pa tu ko bo I ni so fa ta lo ni ya le ko le la no ta ta mo me la so ya ma la ma na ye fa ta se wa le mo wa ko ta la wa ta ko na la le ni ele na te ni si ya o pa ko le ni si ya tu la na le ye ma to a to fa si le ma ele telefon tanga le ko te fa e mo ta o site di e siamo forum se fa pito mo le phone ai si le na fa poco fa tala no si ta o ta on the so ele lo fina ngalo ila to ya mo mo si auto singa
la o le tegi sai ni vai ke lopo le sopo ka o sai ni pa mo no o mo fa tino nei Sāmoa ai se fa e ia vai no ia ia sa no sai ma le fionga o le sona ki le pa ia ma nei foi no le ma ta no mi sto ina ana lafu ia te tonu le la isu se ni pa ia fo se ma ta no ma ia na fu ela ia ki ri ko ia ia ma ni si ko te ma ni o le no na ki ko isa ta ia ko ia toka panyani patu ia special te ma ni o le tunu o lo ko mai suki ia Australia ia te no ko tu la no la to su ko ma lo le ina ia mo pam sala i tato e ma no si te le tato ina ia me ta opu ia ko ma lo le ina da tawa onga ia wala wala sa i ma lo tato ia ia te lo e ma ni la ia ko tu la sa ko mai lo ka am sama ko tele lo te la vi to li to la dala le la ko le ama so yo so li di pa lo mo social media ma to mo li tu tanga isi tala mo po kiki mo ko ina kam tala na pa i tanga mali ya na tu wale i tala no mo lo fa e va ma to e pu le ma to ele tu la ko ni sila ele temi na pa le to na usu ye fa na malo ni Sāmoa o la tala ni fa la fa na do ye mo se o to tala no ta ku ne e ai no uma Sāmoa ole me no fa ma to e di tu ma to pa tu au ka se ale me ole ba ai me tala li po ti me tan no ia ai ta ti pe ia po kiki ia nana pa to ki le mo le to ia ta ku ni Sāmoa ia le po ia ai mo ma tanga mali o se ves ai pe la le wi mo long ta a go tu ni la to ni to ni pa lo mo to e sa me la ta le mo ina fa ti nga le ia a to ni le la o mo i ma le si fo tanga te pa no lo mo ta to le ti ia wa le o ta to vai ngalo pe mo so ina nai mo mai ta to videos ma isi vai no pa sala mo le tu wa ia family ina fo ile le mai no na tu ya aule pa so longo mta upu ia tele ia stala ti fa yo te loe ya wa ko kala me ta ma ko ia aule si mele no wa lo ma dia la to e mai tanga tani o si o si pa ni o tu o malo sai pe tania sai ia el mistao o el palmio fiki ya sai ko to su susta yo ia leo le mistana o vai ele tulanga ko le tau nei tan el climate change ya Malaysia tangata na o tangata mo lungo malo tu so suya la to e so la le ina ta upa to ni baba ai po pe mo si au taxi ale pala tonga le o Commonwealth ia ona sai ni di mai la ia ne la ma le ia nei ona sai na umana faita no nga umane ni sai ni ko le si te mai na ai mai uma mele o pa se committee la ai le fa ia la to side against for me ke na tu lo la ia sai ni tam te le pa o te ni so va le ke lo nei e se sai ni fa se la to lan ia ona sai ni ho le ia me ia ko pa ta a te to o me uma o pa se side against e pasia ko ta ma lo yo o me pa ni mo te la na pe yo le ma le na la ba ba o le ma le la le si po kala mo na ye sa tala no la i mo me yo fan ya pe la no ka fa to o me lo tanga te ni ya wa ma ta wa o la so yo lobby ya ma lo le mo me to pe ko pa no ma lo mo ko ma yo le la to su si le pa mo mo ko yo ta wo pa no le ko po e a ben sai di mai ya olvela me sa viene fa ko ta mata me vale a pa pe se lo mi yo dale su ko ya pa pe su ko se ne le su ko no la to que na ki kala ele te lo tu pe na mo ta mata ni no le fa yo ma si di mai to si lo mo o ta ti pe ye se va mo to pe ma fa ya o di si ya funding e ko ala na tu pe ni e ma fa yo sa sa na e mo ku la to ta si vale ya tali monista ma sai na pa mo o le tai pupua ele ai ko va pela ia o la le ai lo ina la to wa lo me mo me tu pe mo fa ta sa ma mo tu nei ia mo mo la to nga ga sila si li pa ia o pe so swami ya mai cha poluta o le au pa tu fo ele le te ya ba po ia o la to nga ga na le ma ko ta to ti nga i me pa ni ya ai pe fa li tali di dei mai wa le te go la o ta wa do mai tu pe ya America Australia o China mo sai ya wa o me cha la wa na le ya mai ta to pa ni
Ya, oleh na umala yo ko kala. Au tanga tala le na che ina le ya go ne ko facilitate. Che lo ko manu yo tele ko si le go tanga tala. Ava oleh ni le am pasa lu che lu lo na ngo tau le le na lo tau ni so na tala. Au ye na lo am pasa malo sa mo no. Oh ya la, eta ka fondo le vai na le o ta no me tau. Pa mai lo la ta. Ya, oleh tahu tu pasal sila di siapa tahu, kalau dia nak paling tahu tu nak. Paling di siapa lah. Ya, orang nak bawa le, ia oleh apa tu terkait mo. Ia misalnya mo boleh tu, dan malah tu dia mo mai, tu dia pak yang mai ni satu pan. Ya, dah sampai ya, tu lama pun dah ya, oleh apa ya. Pokok melo ni, ai persidi melo ya, jauh le, ya boleh di komiti ya le, al Commonwealth ni. Te ala la sese na oi tu kiri ti ti melen tu e fisi dia tu pe se lisio no o tu pe mai ya ai tango le si pa la tu se mai ia va tu le lisi dia o le ia u ma le lisio to nga tu pe se mo sa o ala la ma so lo o le na isi ia o ne ilo tu ai ola to pa ye mo mi tal sama ma ta te o mo ki tu ko so ia ya so ina mena le tu pui te ki le ale ma ta la mo fulai e pa ia la pa la ni mo so tu pe ai ro ta to yes e o si mena ya nga ko lo sa ka te ba ai mo si to ma la mai la ia ma lo ve sanga wa nga fo lo wa ya tinga fo tang e mo to mi lo ti lo fa ta se ma ta tai ma te silinge e ma fo to ai ni so va ganna e la ma wa lo te silinge na fai po kala me le o le te tu i se ta fa yo i mo tu la yo o na ngai pro lo fo ma la to ya nga technology a wal tu la ngo mo ta te me de se ni lo so biti a ni la no tong pai tan no tu chen mo o mai le stali ma le vo de fo ta ma sala mai la to o na nga lai ta mo pai fa mo pie ma ta mo pie mo tal pe mai mo ta o le Commonwealth ke o pe la o nei Sāmoa le nei ta e ma tau dia ese le tamao aina ma tongi tito ma wala lo no uma le limu suwo boni a fo Sāmoa na le fa la le nei le minimum effort right pa le di matala a onai ini si yo stu tongi tala stu di matala ni si ya ke le lo isi motor pasika pe ta la to ya me se fo ile tu a ke la to ya male therapy ya ele no ta to a to se istani na pa ile se research ai se ta to ai te la to mo le to ai na tu tele mo ne tanga tele tia mo la to yo mo ma mali e si wala le o li fa mai o le tam fa fa mo fi ale o te yo o le telo ai na le ni Sāmoa e mai tu pe la to ai na pa po o Sāmoa ya mai le to me la to top up ti telefon mali ya lo no winga e mai lo i fa mai fa ta mo fi ni ale le e te tongu mai tapo tu se a te o vai ngana ma e lo sa vai al me si dia lo vai le Stalin e o nga mo le a te to vai le mena tu pitonga yo lo ma pu le o nga le pai pa le na va la lo e va lo e pai ya o nei foi la Sāmoa ya yo e pai pa le nei Sāmoa ya pe ya sa mo lo mo se le o se le son pa ma na tu la na tong le ya to le Stalin ya o nga mo le na e mo pia ya ai tau na meni tau la lo tal pia mai mo tanga ele na se fai mo pia le tong el machine e pole le sote ai fu como le tau pa ma mal mo pa mali o ma lo fa te mo sa o te lo le o te le va ga ya ma le foi te mia u il ma i so ta pu ni ai ta si a te fa ta no nga la o fionga ma le lo ti sia o ma lo te pu le nga le sa fai le so ya pe ora si verta to tu no ta to lava ma i si media dua na fai na mo exclusively ya le mai mo fa ko volta to tu lu mo ta tu ala le ya le i foi mi so va ga mo mai o no le ta to una ya ma le mo ni so fa mtalanga i feedback ni ta to interview na ma ne ya ato no le si anda na ya salu no fa ya mo wali ta yo ma ko le kompana ko le para ya no si sa wala yo me ko to o tu ai na bano fa pe ni ele ti ele pe ni na mai ya o le mo ni minute mali ko le ni mo le piti o mai ba ya fina ko mai o scoop e o le mela e foi interview ai tu le ya fa pe a o le ma ta o mai pe ni le e pa la lo toma fa tu si ni mo ta ke lo la foi mo le le
Pela for Patricia. Na ia pai mo pe mo solo ngale le la ni ta wa ta ma da ko iso nga pesidi fo le pe ta fa panta. E mai mo wali te ni ba ko va mo no ia mo ai pe o dai vai na no ma ko mo mo o fa ta wo no ni tu la i mai o le ma ta. Ia ma ta fa tu fa pe mai le ni Sāmoa ia wa pe mai pe me al palmio Sāmoa ia o le ma ta ko. Ia ko tu fa pe mai ia vai na na wo na le fi ale fa ta la mai sa. Dia Malaysia dia nak sila ko le mai ia Sāmoa. Le mo mo ina ma na yo Sāmoa. Ia ato mo tala avena wa tu me ko fa tala Sāmoa ma tama tani. Ke lo ai ke no ka ia ma lo. Model le wa promote ai ma pe ama sei fa la lo Sāmoa i ma tanga fa pe nei fa nei Sāmoa. Ia stala lena ai pe yo le au mo le interview no fa. Ko le ase fa mo yo sai. E tau na mo wa tu nei ia o Sāmoa. Ia nana te mai ia lon ta tu no ai se ni ma ni ma le fa nei. E fa siela to va ai po se me asia e le fa mo mo. I tu langa lavo me tu pu nei le ia ho i tau ma le a pe ko se ko ia mai siamo le o nga sam. Fa mo mo. E tala mo ta to le va te tia mai si bele dia mai ta to. Ai le tala no le sami ma le te le ta to ia ma me o la ta to. O la la pa po la to fa le ocean technology. Ina ia mafai ona fa sala tanga te mo sa ia me dia mai le tato onga sam ile le mala apa pela pa sia me na metalia le international something court ona na mafai le na fa o la te no fa lo no va pe ia pa se ia pa tu la mai tono Trump America sa to le kia ia o stana ko sa ia si malo ti kele ia ti wa sa to ia le kia ia aton o me si da amata me va e meto le no autas ia no fa pele fai fu poli wa ia vo yo le mena tu ia ate o le mena ia ale la o te o le ta o sa mai le invitation mai le ia Patricia le da vo fai le tu si o le Commonwealth e o ia le talima no le right police tasi tali le bua ia le la mo o va do te le la va mai yo que lo voy in pale ni na to ni se tala e foi na ten ia wa mai fo ni tu o me le do ni ta o le official open ia wa le tu le ta no si mamau yo le no ko mai la to ia tu si tu ia o lo ni le ia la pa na ta lo me lo ko pe ma ta no ni ia da po si tu ma wa to ia o to ngara china e lo ta mana o vio sanga ta tu lo to va ga le fa ta no ga wa le wa mai sau o le fa lo mai po i o no fa i no le a ia e wa le sa wa ile se si lo ka su fa la fa wo fo ya sa mo se ta si po o le ma la vai ina o ta no fo ma ministry of mali sa pi le vai na yo ma li yo ai itu ini saya ia pe o ia na sa ngua mai New York termina mo na le sa mo ia macam fa ia ministry fo le ma lo ia no fa no pe ia ma le fio mai ma si le sama ko fau se mo ita wo ia sa mo mali na no fa no sa mo paso ale dinga man no solo na tu ai eso de ita wo sa mo le mo yo sa se mai ia pe o le na te lo ai mai wo se mo fa no ko sa mo ocean agreement ko le atia ko le atia semana ia tak sa mo wa tak wa so le me ro i mo fi se na se ai tak wa fi dia ini ro si ko fe me tu ni ma le na e ko le sa mo pa ko Sāmoa o suna kuni. E se tato ai, o se loe a te suri po se ranga langa. Ia wale o tanga roa ne, ia po ia rampoka, mia piti. Ia o a e si suako lela atu ia King Charles. Tui ma atau mea sina leo iei suako mai mota. Ia wai, ia leo o, kasi tau luu mai le, a leo o le loki atu ma ave ia suako. Ia pile lo le suako leo tu e. A e stangi o le pai e leo le suako leo mai. Pe yo na sai u muele to fa mo ngo so ia ai se mo ai ti pam karanga ia na mo ko le telefone me Sāmoa ai pe o vai na claro a so me le se vai mai le vai e fio stala a so no to mo me tale va o vai a so nei i la va i na ga marima ka se ma da fanga a mi se la we to ole mo to ai o tu lai se ma do na ya so a wale to pa le le ta to pe mo vai na ia e tu wa tu lu ma wale de ko mai moanga
ala tino ole pola so mole na tel va so e tau mo wa so le uli e fa tal fa va va ai tale me va va so isu mai ni fa li ni no pele oni ko fa ni fa na wa na ma ni le no ya ale na la o le ia le ta tu ta tu mai le auto mai mo ni na to wa so le ta to equipment ni se ni fa mai ni ia mai to mai po la o pa no pi man fa ta to mai ja le sini ki kama mo ole tele o sita na to mi de me e fa pon kala mo ya la o fa to le fa ta so ole mana le fa ta to ni de e lang ma ia ma mo e tana kala tele le mania la tu me o fa to me no te ole da na mai ne ko ta to ni ke ya si vai ko ai si me ku le malo ai li vai ta ko kala mis malo lo na san na filen ta go mai ni sin ai Samoan le palmia te sa o ia tueno fisilingia la ona e te o le fa malu ai malaka mai o laksene le va ale ani sile a go te fuga te fai o sa fakta o lo fisilile e pen e lango e ni sila le ocean declaration la la tal yo ai e ala de tawa ya ni sila lango le vas pastika le tati e mala fiango tu lango va ale ye en sila yo ta to fanya pa na le ngai ta to treaty of friendship ole sila ma ko na ele ko na ta na ma no ko le ya tia e te ele small island development states na le fa le wa ko suta le te tono ni sila ko ni to ma lo si to mi ole va ale ole mid de ta ole mid ma le ya sola no mai no ko to ke lo na ta no mai pa pena ko le to sana ne ya le na fa le ko na Sāmoa ni sila le to bien le va ya ato no le la que está na te no ko ai uga esele de me tu pisa mo le va yo le sa o pa le tuki ile e mo pa le mio no yo mai le Sāmoa ya se sala pa so tu ko na lo e ma tanga te ni a te sala no i la to na malo sala no o le to le Sāmoa le ma no le tau le sala uma ya tanga te pa la nge ko le mai pa ye ma ai on tau Sāmoa le se ni na u ta wa mo e snoko ia me ka wele ia e ni pa na snoko wo li to me mali malo pa te lo feo msanga e o te roa la vai le tatu proclame si pese ia te te mai na so lo ati lo tatu proclame te lo le vai aso tai lava e foi When we see the morning light across the land, it's a new day, a blessing to man. Come the night, we see the moon and the stars. There's love, peace, and hope for us. There are glitches as we travel on in our journey today. Come tomorrow. We are gathered here, the Commonwealth we are, to save our Commonwealth and future. Save it, save it, save it, save it, save it. let the beacon of hope shine on. Every
future and Commonwealth. Please remember us in your hearts as we live through your time. We are the future, tomorrow's generation. So e whātala whātu le tātou te rū leitu la o le tai ao, o le tātou rū leitu la sepulu mai Sāmoa nei, i le whara ia i nunu, i tue pi, o ma whātala noa te whamla fionga i pule a sanga walpo kalamata la ulunga leve yanso, pe ona la ulunga i pia nei teimi i whautanga o malo te pule ngoro whanga solo niva yaso. Malo whātai, i la u mai tau le mele tupu nei i whautanga o mele taru na whaavai mele Commonwealth. Te lau nei te tau sanga e peo le tau wawa i le mewa ngai le. A te lia isi atunu, sa kolone te leo le apianga i lalo o taimo kolone i lalo o le maho te tania. Mali. O isi la mai tau wat. O lea e tau abela tau le wha ino e leo mahalivia i mom tupu i tau sanga mwhai. Ia o isi pe o le te mawhawhau te leo so se i humala tau sa. Ia alanga whaingai o ia tanga te leo kisia a tonu nana mai mōni so le tino i le mesa i ia ta si Australia. E ia le si mawhina nana wa leo leo wai tonu whanyi. Mali. Ma whai hole le i leo o io si tupu tangata. Ia. Ia mata vio a solate o i umani ula o ngai lage. Ta te o tangate e ta o ia se tupu. O ta tō e lea o le maho Sāmoa. Mali. Ia nai wha uguru i ta tō. E ko isi e ho isi tupo isi mo o le Commonwealth nto e awai a tena to tasi le yo ya ai fangana e o me ka puni ya so tenu koloni ke mali teni le e ya isi o lai mo mo ko mali kuna a te to ai ho i pasia ma o ina ina ya mali to mo ta to fanga pa ma se fa ya ma ta o la to di se le na yo la to pa sa o la to to mo le teni le Aliana mata no mai o le va i isi suinga o le tai komo o le pai lo kisia o ana tanga nei o komo ia na ese tala ia al pape e toia tu fa tole ia ni male la lista mata le pe o le tau la mu o sa ia le pe o ta si ia sono e ta si tama como ia Africa ia se o a hoi continente o Africa ia o le lopo pe ele au tasi ia tai o moto Pasifika. Ele tato po le sete ka ale po. Ia e pulu bo es pulu una ia. Ia mai sino ta pulenga le te Australia, New Zealand, Pennsylvania, Canada mai sino una. Ia tone uma Europe ale titusa ta sema pa lo te malosta. Ate o le tulanga na e vai ia o mangi le na vai le page social media page tamasa nei. Ia te lea na tala lai pai wate o ele te tupu te mire makanga ama. O sa leo mai le atulule le soto o sofa ia Joshua se tipa. Si le masu fata usango pai a luenga di tulango le ai ngo tupe ali Commonwealth. O lana maule o wha solo nei pe o tulango i vato sina ile palo tatanga. E te taia Peritania ona te tongi pe ini vai ngoi ni taui. E te taui atu no ia na fai makolone o Britania. O ne whake te ngaro India, mai leo tai na lava le tupea Britania e ave mea na mo e turango te makolone ia i te lalo Britania. Mo la taula ia le e hule manatu hape na e o lai maha whau ai te makolone ma ia e nau e lango tangata le. O le tūlanga na iei, mai mantua po i tūma ma interview na me whai male na Patricia, the Right Honourable Patricia Scotland, no whaila tusi awao ma tanga le iei ni, o le Commonwealth. No whaile po a wheo o me se wala au se sui mai le Pasifika e na te ta ia. Ia asa mai, lai tu wha solo le fōpuanga, le lawo le lau Afrika. Ia umalona, ia na se mai lole i Pasifika. Ia tonu tau podi no sauni lese se o tātou tangata Pasifika. E mawane toki e vai e tau tātou le fōpuanga. Mali. Ia mau kai tonu, e mori mau o leo wapai nei Sāmoa, a tonu e lake ho Sāmoa.
ia le na fiti le kilo le pe tau bata to mo fiti ai amata no kon talo po ina ia mo su Sāmoa mo po le to na to pinga ma wa ko ni e tele me na lo to ma le fatas ato no e o le si vai na le si fa ma ma ku me o le so ele to e ni sai de wale o amata mai la tene kua la sa mo toa nei si le na kai mo fontana kamiti o tai o ni so vai na no mai so la poden ta no kai lo le ia mo pata no la ia ele kai le no kai ia mta o tu ina ia au vai tana tan pa no mo fo si dia vale olha lá o homem faz lá o pelo na tana sei foi lá tu si lá na fisi po uma fisi le de pompa o poder pa o punga ina ia sai ia foi se di mali ma o mo na fo ina na mo alto solo vai na olha tu lá na ia se o pelo lá e se mo lá ia o escuta si ele o fo vale a mali ele vai na lá mas sa o lumo tatu oleh cura sumertasi le amata tu tau ni ngalo I tala ile fa mo ole ko tanga tu so nei la uli I Malaysia fauta tu parliament te la fa tanga le tan no mata puya mai ilu pe mau tu wa te le declaration le ole mole mo ngasam e ono fa I man palo tane ile mo sui ko pelo tu sia Ahora voy a ir por calamne le ole o sa uninga nei suta se lam pai mai mo mercado tu o sa uninga ole sa uninga autu ole ola fionga le mai city ya salisa ya eto mo la fionga el palmia ya via me la meta apa so to mer pai tu sia o Commonwealth ya ona to lunga le e ile sa uninga lo tu le amata ele sunga ile aki pole ale se katuliko Samoan ni ya mo se vito le tui ia maleu tape na foi la fa se fatasi ala nga ho se au malu piulo leole ole to se furu minuti li tura sulua e mai tau se po kala me fati noi ia malau siva le la fa fia ia wala so nei ia ona ye la to ata hole le family photo le fa ngoi ia tai lo I family pe la se ora mala to pe se ai nga hole le ia la to e uma ele falou que ali a papel tu mas se se que ia na ele também ia ai vai na o le estamos foi para sa o ali para de mele tu I Tuana'imato e fa no va vai por tanto a missão to na mai mo lungo pen so te mali ai o to o fa no lungo pen li tu ia na to que mo ia se sala pa tela pa pelania pa Sāmoa ia me se pode fa que na tu fa se ia ya onga le theological colleges ma roma fiula e mane pa como ko I la tepe tena e pa ku tena na e a ko ka to ye ma sa me tu la mo pa fi ni tele pa ni mali ya o se lo la tum la to no ka ana me ya ma mo la mo ta no to pa kuma ta to pa kuma ni ta ya malo lo veo masanga ya o te lo vai tau atu ko I wa matanga su le va to a tu le tu mai le ole ni ona ole vai no o masa fie fa mo o ya ai ma dia foi tu la o lau to mo tanga wela o ri male tai tai ole como ba fa no e toi o ta to au je pa pi ni te fa ma tau le no wa ki ya ma ni la e te va ai foi tanga te tau na e so sai ia ona mo le ava no tal no na ia e se me te ma le canta ko ya ante no la vai o tu po para la vai ya mo tanga te ko ba hasta la vai la suga tu fue me el tato fa foga o el tato po kala men na tal lo lo fa yo tu fa ta sin le te morta ya e fa so fa te ya so fa tu tato te lo ai este no mo
Le vavianga ma le pese le la oso ma le pese e oso a e pele la mai tauina le taimi fo yo e mai le pese le a wa e mai fa fia fianga in pese nga ya le pese ya ale eva oka se te fai atu pa o ilungo pasi pa o tono taxi pa o ta vale a inga
pa o tonu o fale pa o tuole mukuka o le oso ea o le la o le talu atu ai tuole mukuka o le a ina oso e pere la ia alu atu i le oso turunga le pasi pa o mai o le oso ea o le la le eva ia ona i pespesenga fo i le fo i teimi o le tatou programe i le neita e ao se fulu minute te enele tu la se fulu matasi fa fianga se filoi se pa ele tu la se fulu malua no fa fonga le tatou telefon matala mai Sāmoa ia malola fo le mafuta mai ia ai mai se fo i la tau i New Zealand nei o le aso malolo le nei o le Labour Day ia masalo si vaenga ni Australia ia la o fianga i le totele fi o mga wenga e mafuta mai fo inisi lunga awala ia mai se fo i tonu ai ngolo mai mo mai ai fa fonga mai fo i fa mai fo le tatou app le totele le tatou tenu le Samoa Capital Radio app le yaso ia o fianga i fo i fi o mga wenga i so se vaenga le lalangi ia o i nei New Zealand le o mai tawat fo i wa to ulu mai fo i 90 munga le matou pitonu nei po rua i Wellington ia au le o malo lo la fo i fi wa ia ta vale le taimi ia pasi mai ta vale ia a fa fo mena la wa ta vale le taimi ia fa mua lo sa ngale mu le mas se ai fo le wa le taimi ia wa tu langa la vana lo ia le tau pe ona o mai le na le la le tai au ia ye taimi o le a ti munga e fo i taimi le va ia le la ia ai mes fo ia le fa a le au ni se taimi ia o lo fenga ia ta to nei Wellington ia manu ia le so malo lo oi la volo mafuta mai le taimi le proclame le sifonga la mua ma tau tua fa amni atu aso malo lo le yaso ia fai le se malo longa ia wole la va fe alwa ia fai le se moe matua tu ile moe ia le yaso ta pena i fo ia lava le malo lo ia awa fo i malava le malo si ta pena i nga luenga ile aso ata yao ia ai to fa filo i mato fa talo fa tu le taimi la tato se i fa fianga su filoi e la le tautua le sifonga la mo Wellington e fatala fatu i le faltua por Tuana'imato ia sumika ta lo fa lava su manuia fo le nita yao ia sunga testivo lo mafuta mai i le lau mua Australia o Kempro Australia ia fa taitele lava le fa fo mai le tato proclame ia ma le faltua ia Sonia Leilani Stanley fa taitele lava le mafuta mai le tato proclame kai fo alsana ma lo lava fa tai se fulu 5 minuta te nele tu la se fulu maritasi le si fonga la mo Wellington e mana fa fianga musika o le nei auli a le nei tai au ia se ipa ia le tu la se fulu mare lua
Lau Sāmoa marasunga Tuana'imato a tiuna vai lua ina ua 10 minuta te ene le tula se maratasi fa fianga si filoi tau tua la wala leo le si fonga la moe Wellington. Ia na famana to pe tatu Wellington o le solo fa tau tai ai ia le taito fitu a onga kolisi maunurunga Wellington ia i o le malai le a nai ia le onga maunurunga nai polisi nai ia lena amata mai le tai au ia olo iai uma onga le tele wa onga kolisi o Wellington ia olo fa tonu ina le tamisanga na taito fitu le tupao ta mai tai ma le tupao ri ia fia ta fao iai ma le fanau ma le ainga ia tau lava ona o leo te vai atu ia o te leloi o le pitonu o nai ma lo hat ma apa hat po a mai le tau po langi le ia wa ese ale tau lisi pitonu ese tau lisi pitonu ia fu atu la le tulanga le o i mato i pori rua ia o to ulu mai timu ngale ni taimi ia o timu foi ma se foi le wala ia fa yo le langi le lei o le tulanga o iai ia fatonu na ita longa fanau onga le nei aso ia mana i foi le ave i fanau ma ainga fa mata ia ita longa fanau ia le taito fitu a onga kolisi mo lunga i nei Wellington ile tupawali ia ma le tupao to mai tai ia le kolisi o nai lo hat anga iai pe fa pe nai tau su ese me ave i fanau le nei aso ia mana ia o ta faum fa mata ina i fanau ta longa 2 minuta te ene le tulas matasi ia fa talo fo le sunga fa ftai a mosa ia mai se ia puao le ota to tele la o Australia le ma futa mai Brisbane ia malo lava Sonia le Lani Stanley ia the Queen of Brisbane o sole ia nala ia a Queen la walu o Camila ia la fo ile Queen le mai o Brisbane Sonia ia malo ale mafuta mai ia manuia foi fo mga luenga lo fenga ile taimi mafuta mai pe tato fa fianga se filoi le si fonga la moa e Wellington ia mai tau foi ini so talvo lo foi la to maftanga le yaso ia manuia lava le mafuta ia talvo ini so kalesia ia pe ole me to la to saminga sili nei ia manuia lava fa inga papa ki o le nei o tai ao ia ma vai se me mu io ele o se aisi a le fa manuia atu io fish ala fatu le tai ele o se aisi le fatu ia fa manatu langa tele na liki kesi fo ia fa ita papa ki ia melana le fatu ia manuia lava fa inga papa ki ia ma va ai sa ngale mu Rosa pai fa fifia tu le tai minutos frutas minute te nei le tu las martas Dalvat voi le faltua Lin Mais Te
Si fong malio le pese le rosa pa ma le pese sa tatou pe pese fo yaso la uma so ama ina ua luas fulvan minuta te nei le tu las fulman tasi poklame fa fia nga si filo si fong la mua se ipa ia le tu las fulman le lua i le au nei ya malo lava le mafuta mai patalo fa tu fo te mama tua le mafuta mai au kilani ya aveau na ama aveau ya malo lava to ina ya manuia fo le nei ya so malo lo ia fa pe fo ia le faltua ia Sarah Fanati mafuta mai fo i mangele au kilani ia me se fo il faltua mai porirua o lo Sāmoa susi Tyrell Petro tarova susi ia wa o to tali mo fa nga malanga ia le sunga sina a pali sina malo fa tai o lo si ese ia malo tai tele lava mafuta mai tato tinu le lava solo pe fa fia ngo pese ia ai fa lo a fa pe na wa a Moi fi moi, ya moi. Al mela moi ai moi ala fu ile wa ya tanga tole ai nga fu ile pe ita pe ava ya tu umi tele na moi. Ya te ia le patatu yo se me fu ile ya o ya ta mo ya wa tau ona tulunga e fa sau fi au la umale aso. Toi fa manu atu fai ngā pāpaki ore nei tae ao. Te masa ni tele i
Whawhiwhanga le mai le sunga anse ko whale moe I na ua toi lua se furu lua minute o na talo leo le tūlai se furu male lua ia I le tautua whaua pia lawala leo le siufonga lau moe Wellington le tasi o na te si ma le tasi whamo ia whape fo ilana tautua I lungo o tātou penga te whailangi o lo mai moa mai ai ia si o tātou a tunu ui so o se vaenga o le nei larolangi ia I lungo o tātou penga te whailangi o le Facebook ma le YouTube ia le taimi ma lo lava ia le tapo I mai ma lo fo le tau fa o mai ia tau tau maftanga nai o lo file taimi nei ia ma pe tau te ula mai ia I ma tau lo nga lue la so ia ele se me o iai ia me sile nai mo se me tari di suore nei taimi o tātou tunu ia ma futa mai pea ma tātou fia fatasi se a mo wale fia le nei aso ele ale si me pito silin taua o le ola fia ia e mo ai foi manatu le lei ma vai fa pena so fanga ia e malo lava le on sai mai fa talo fa le sunga pitone puni lo mafuta mai nai mele pone Australia malo fa tai tele lava ia man vai ngale tau fa so mal ni taimi ia e pona ia Sonia le lani stani ia talo fa ia e malo fa tele lava le mafuta mai tatu klame ia matala no mai ni taimi ia o wat pe ma fa so musika fa fianga so I filoi le tautua le sifonga lau moa ia I Wellington toi luas furu minute ia ona talo lea o le tu la e se furu male lua tarts furu lua ona whaafonga lea I tātou telefou matala mai Sāmoa. O e sila fia e mawhai e au whainga luenga whale talawai o na whasosani a te oe malau ainga e tonga fitini ngā se lai te mani manu angai le tu ngā tele. Mō lau sila fia e anga wa umaleu whainga luenga I le whale talawai I mata upataulu soifo maloloina ma o le telefo I o taimi e le tau whaisa wa wanoa e mawhai lawana e talanoa I ai iso o se taimi e ta aua tele le sila fia e tina mai le 2.5 I le 1.5 tau sanga le mātutua e mai se lava tina mata maitai o lo o tele ina wa aiele soifo maloloina ma le tau singa o ainga o whale talawai umalawa e mawhaiano lato whaatumuina pepa mo au whala au tali ni fesile winga I au whala au fesosani I ngase la I te pe o le tale fulu wha iti ngā fesosani foi ini manu anga la iti o nisi whale talawai lato teo fui natu tui pui e tau fia ilea a fia ile mi sela tale vivini fulu male koviti siaki mafuaile mawalungo le toto whala au mo siama e a fia ile plada sa itulo o vai e tulu yei mata ma whala ang monisi o ngase o tina mata mai tai asi ile upenga o fesota inga o le healthpoint.co.nz pe afia iloa se whale talawai o la talatane. Samoa
wha ma whana whana Ele sona mi tamali Ai o te whawhetaia e Ilo ua tua e tale ni ua o pale E ao ina whaatupuina E pei o tale ni e lima A o ile a tamai I a whaateleina Te I usuina tunoa Le pese a ke ni rata Na ona si o e leto e mo se mata Taua luma loi le ngosi Pese ala pati savea Le pese leo ma fau fau mai puna mai pea Te I usuina tunoa Le pese a ke ni rata Na ona si o e leto e mo se mata Taua luma loi le ngosi Pese ala pati savea Le pese leo ma fau fau mai puna mai pea Le pese leo ma fau fau mai puna mai pea Whaalongo mai a oe le tene titi Se I tu ui a lo tau whalili O te tau toa atu ia oe tu ui a lo Tikine I te iwa eifi Whaalongo mai a oe le tene titi Se I tu ui a lo tau whalili O te tau toa atu ia oe tu ui a lo Tikine I te iwa eifi Whai whai mali e au whai ma Aua le sona whai ane I uma A whaapena le whai ngowe E le maua sauma a musa Whaalongo mai a le au mātutua A e ona ua tau I loua Ua pei oi o se pokipo A ua tawhelaunga o sololo whaua Whaalongo mai a le au mātutua A e ona ua tau I loua Ua pei oi o se pokipo A ua tawhelaunga o sololo whaua Whai whai mali e au whainga Aua le sona whai ane I uma A whaapena le whai ngowe E le maua sauma a musa Whaalongo mai a o whawhine puputa Se I tu ui a lo whaawhiola Tu unei lo fiesta Ai whaalalo lo tu toma walunga Whaalongo mai a o whawhine puputa Se I tu ui a lo whaawhiola Tu unei lo fiesta Ai whaalalo lo tu toma walunga Whai whai mali e au whai ma Aua le sona whai ane I uma A whaapena le whai ngowe E le maua sauma a musa Whai whai mali e au whai ma Aua le sona whai ane I uma A whaapena le whai ngowe E le maua sauma a musa
Oloto uma o tangata ua
Talo falava i le nei vaenga o telefou mai le siu fonga le lau mua i Wellington o le talo mua. Ua lipatia mai le whaulu o le tau sanga mo se visa e ulu fale mai ai i New Zealand nei ia se te mai tai whaasara lau a Amerika e te le ina vevesi ai tangata ona o ana whaasara launga. O le nei mawhine ingo ia Candace Owens o lo ofia malanga mai i New Zealand i le masina fau moni ana porkalame e fia whaatino i nai. O le nei tamaatai e tusa male se fun male valu miliona le a whai o tangata e muli ai i ana porkalame i lunga o fesota inga te le vavave po le social media. Mai o se tasi o tele teimi ua ia whai aini whaasara launga e whai inga tau na tali tonuina e nisi e au fia aima sana wha upunga e whapea e le moni le whasi o tia o le whai tau miliona o tangata Israelu e hiti la maana fita i le whaarawe lawe ma tau tia hoi nei e whai ngoina o le Holocaust. O lo o whaatulanga ina e whaia sana tau talanga whalawa i tele i au kilani i a Novema a uma o na malanga atule o ia i Australia. Peita ila o le o te ena le malo o Australia na tālusanga mo so na visa e ulu whale atuai. Whailo mai e le minstau ma ta upu whaalo toi whale Australia o Tony Burke e le manuia le a mio le neita mai ta i whaasara lau ma o na winga whaalia e mawhai o na tūlai mai ai ni whaala velave mani vesi ma nisi tū langa le manuia i vaenga SS o tangata e ono whaalongolongo iai i ana whaupunga. Whaamaunia mai la na fielo visa whemalanga inga a New Zealand wala tau mauaina le tārsanga mo se visa urwhalo le nei tamai tai e mai alofa ngā solo ne iai suenga mai ilo ilonga masani a le mata ngā luenga. E lua se fulu miliona tā la le sao le malo New Zealand i le whaaputu ngā tupe fiso swani mo le Pasifika mo ni whaale lave whaale natura i tupu mai a toa ai ma la tau tāpenanga mo ia i tu a inga o whaafi tauli a maise o a fianga mais winga o le tau. Sa whailoa lea tu langa i le pālemia ia Christopher Larkson whapea mo le minister vai whafua New Zealand wawasa mana ia Winston Peters i pia a o iei la ua mo le whontanga tai o malo le tau pulenga le Jargum. Sa whaaria ai i la utu stala i le pālemia ia Larkson o le Pasifika e a fiango fie i mala o ngaonga whaale natura a toa ma a fianga mai swinga o le tau, mai te tawai i a New Zealand o na tū malo si e fesoa swani atu i ai. Na ia ta ua o le whaaputu ngā tūpile nei ua whaingoina o le Pacific Resilience Facility e te le nisi atu nuu a toa mwhalapo tonga tau tūpe mai whafo o lo o whaisa o whanga i ai. O le malo o Australia e se lau se 10 miliona tā lalo na sao i le nei whaaputu ngā tūpe. Ai o le malo Arabi o Saudi Arabia e valu se 10 miliona tā la, ma le United States o Amerika e 10 miliona tā la. Na whaalia fo i le minister ia wawasa mana i Winston Peters o le nei whaaputu ngā tūpe whaapitoa o lo o una ia ai malo i whafo ai maise o kompani te tele ina ia universia la tu se leni ina ia mawai le avanoa mo tu nuu o le Pasifika mo mea tau tupe a wanga ruenga mo porkalame e fesotai masuinga onga o le tau. O le tamai tai minsta le vai fafo a le malo po le tunu ia felika ingo o Ghana le ua filifilia i le tofinga o le whailau tusi au o malo le taupulenga le Commonwealth. O le whailau tusi whaule nei o le tamaitai e swafa ia Shirley Aioka Botchway ua sui tūlanga atu o ia i le tamaitai Peletania Baroness Patricia Scotland o se tasi sa soifua e i le tunuu e ngō o le Dominican Republic mai sa avea fo i mawhai pule o le malo Peretania tele na amata o na vea o ia mawhai lau tusi au au le taupulenga mai le tausanga i lua fe se furuono. O le filfilinga le nei a sui awa i 5 o malo o le taupulenga na whailo mai le astona ina tenei le aso whai ulea o lana fon tanga tele na tali malo ai le malo ma le atunu o Samoa. I Amerika o le ato e tasi le vai aso atoa o lo o toe
ona tapunia lea o le whainga pālo te tele le United States ai ua tula I mai le matua vai lua ina o le tu pāwa li I mata mai tai I mata upu la tau te langalago ina mai sui tau wā au tū mō le pālota o le tofi Palestine. O le nei ese ngau manatu malangona I tu pāne I lua e ali mai e ono a vea lea ma au tū I le filifilinga po o Kamala Harris po o Donald Trump e manu malo I le tofi Palestine o le United States. O le tauna ungo ni suenga o pito lato mai nei I la ngona ma manatu o le au palota o iloa ai o le 5% o tina ma tamatai lato te langolangoina le tamatai Palestine langolango I a Kamala Harris fatusa lea I le 30% mo le sui tauwa o le Republican. O le mata upu e awhiai le a ia de tau o tina ma tamatai I le whaatinoina o ni abortions e pei o le mata upu au tūlawa lea o lo fina wina I le tu pāo tina mata mai mai o lo oilonga fo i ona mamafa iai whaasara launga ma whaato sina a Kamala Harris. E lea I lo fo I se ngai fo inu mela mo le tu pāo li la tau te langalangoina I Donald Trump e 5% a whaatusa lea I le 30% mo Kamala Harris. O mai tawina I nai masina ia o Tuana'imato nei e lua lava mata upu o tū o lo laualunga I whaato sina I tū e lua. O le vaenga lea a fia aila ia te taule nei mo le abortion ma le tūlanga o le tamau a inga o Amerika. Ma o ia mata upu umai lua e ese aila ngona ma manatu o le au palota. O le vaona whaailo mai Donald Trump o lona taimi sa ave ai ma Palestine o Amerika sa I longa ona le ai ma malosi il tamau a inga o le tunu mai a toi tūlai mai o ia o le a tiri ai ona le lei. Sa ngalo lue le au whainga luenga I le tafi se o le palapala mai se solo ele na poloka ai ia se vaenga o le awala tele numero 1 I le tumalo bola ona o ti munga mamafa ato hai malikiona le na mafu ai ona tapunia le tele o wala le motu saute I le whai unga o le vai aso. Sa mawhai ona toe tatalaina ia se vaenga o le tele le vao Murchison ma le ala papa o le O'Sullivan's Bridge I le fiafi o le San Nafi mo fe malanga inga. Whailo mo iai le pulengo o wala de tele le waka kotahi e na o le 30 kilomita le mawalunga o le sao e de tau na o ai tamale I lea vaenga o le awala mai mo mia o na matua whaai te ai ave tamale uma e uia. Ai o loha moe e si I le 5 kilomita I le itu la ia le tapula o le sao o tamale I le asolua a taiao. Na ta umai foi o le tele lava o wala ia na tapunia ona o winga lolo wa le taula stona ai o le o to talai nei mo fe malanga inga masani. To ono ia le afa i tangata na loka e leo ina ua vevesi se tu unga ta vale sa faya I le tu malo le wairapa I le po le stona ai ina ua ta ua ia I nisi ia leo I maa ma tingi fangu ato ai foi mani mea fa papa po le fireworks. Whailo mai e leo whapea sa mawhai no la tau tau fia ia le fuafuanga e whaia se tuunga ta awale I le awala lengo o le Waingawa Road e latane I Masterton pe tusa o le tasi I le waweao. Whaamtalaina leo I la tau sa awai o ni tangata whaatupu vevesi mai sa la tau o sa fo iai leo ma ta e iai le tio a te tua o se ta vale a leo. O la tau ua tawhia I nei leo mai lea whaalawelawe ua whaia iai ni mōri anga sori tū la whono. O nisi ua tuuina iai ni sala ma tawhia le whaonga ina o la tū le sene ave ta'wale mai whapea fo ina tawhia I leo ma la tū ta'wale na iai. O lea ua taunu atu I New Caledonia le au malanga o sui alo ia mai le whono a malo le Pasifika po le Pacific Islands Forum. Mai ua whailo mai ai e whapea o le nei whai ngā malanga o luna wha moe au tū
ole mata I tuina leo le tulanga o mea tau upufai o malo, a to hai fo ima mea o lo o te tupu mai, I le tonu o nei atu motu o le Pasifika. E tolu aso I ai New Caledonia, I lea au malanga, o lo o au fi ai le pale mi o le malo tonga, o hua kawa me liku si hosi so valeni, o ia lea o le teitei fono, fa pe ai le pale mi o Fiji o Siti Veni Rambuka, ma le pale mia o le atukuki o Mark Brown. O e lenga te lea, o lo a fia fo I lea whainga malanga, le min stala vai whafo le malo Solomona, o le ingo ia Peter Chanel ango maka, o lo whai o ia masuyo le pale mia o lea tunu o Jeremia Manele. Ai mai se fo I o le whailu tusi o le forum, ia Baron Wanga, mani sui sinia mai lona ofisa. O le a whaila ine nei au malanga, ma sui o vaenga wha au whai o malo, a to ai ma wha alapo tonga manuu, sa I longa o nā whai nei vevesi, ma solo te te ia sa hadiri mai le tonu o no mea, a mata mai le aso se futodo le masina o me. Ua whamania mai le toi filifilia o le li o tā neti ma mau I le tofi Pelestene o lona malo o Kiribati, ma o lona tolua I le nei o ana nofo inga so asfarele te ruai le sa whaatino ai le pālota tele le nei tunu o le Pasifika, mo le filifilinga o se Pelestene mai sui tau vai to tolu. O se ripoti mai le ofisa o le komisina maurunga New Zealand Kiribati, na ta uai whapea, na maua le li Pelestene o mau le 5.5% o le pālota, whaatusa le I le 5.2% a le sui na tūlanga lua atu I a te ia. Ma o lea ua umau na whaamau nia I a lona whiwhiringa e le whaamasino sili o le tunuu o te tiro semi-lota. Mai o le palemi o New Zealand ia Christopher Larkson o le urua I te itai leo le Pasifika ua ia whaao atu le whaamaloa aloa ia I le li Pelestene o toi tūlai mai o le atu Kiribati. E tā longa, ua manu malo le au net polo New Zealand le Silver Ferns I le ipu o le Constellation Cup, ina ua whai ina ai le maa tai mane a Australia, I le la tā longa I le Aio Perth, I le pō ana pō. O aio le tā longa I onus fultasi New Zealand, I le fast fultolua Australia. O lona tolua I le nei o malo so o le Silver Ferns, I le la series le nei o lo whanga solo e to tasi le tālonga ma le aua Australia. O se teimi mua po I le nei ua so aini malo se tolu o le Silver Ferns I le taimane Australia talu mai le tausanga I lua afe ma le ono. O le tolua I le nei o malo o New Zealand le ipu le nei le Constellation Cup lea e tau wā I ai ma le au le nei a Australia. I whaipelenga whaalawao ma lo o lo tinga ina le whale mai lau toka ia se li fusu fiti e whaipele le panga o le featherweight na ave I le whale mai ina ua uma se fusu anga na tau wā I le poles tona ina te nei. O le nei li fusu ngo ia Ubaid Haida na fusu mua le ngo o Nathan Sin na whaia ina le tuioti po le knockout I le li saina e ngo ia Rungi Su mai Australia I le la whai pelenga mo le fusi o le IBO I le panga o le featherweight mo tunu o Asia ma le Pasifika. Ta ua se ripoti le Fiji Times le Asia ai o le nei li I le tono le hola mai le tangata na whaapongai I le whai o le fus panga ingo ia Freddie Chan ai whape ai ma le malo whaalo lungia mai whaafo sa moli mawina ia whai pelenga le alo Sāmoa I asani Bill Williams. I tālonga basketball na mata ina le malo o le au o le Breakers I le la tālonga ma le au malo si le Sydney Kings le sa whaia I le asana nafi I Sydney. O aio le tālonga I was fultolu le Breakers I le valus furuiva le Kings ia ma was e atua nei le Breakers I le tūlanga lua I le whaaso longa o au o le tāmusanga le NBL e pei ona whaanga solo ai nei. I la kapi liki whaala vāo malo sa whaia ina uma au riki ali I whapele au ta mai tae New Zealand I ta longa I le vā ma aua Australia pei ona whaia I Christchurch I le asa.
O le ta'alonga ali I luas fulua ai o le kangaroos a Australia I le se fulu a le kiwi a New Zealand. Ai I le tupata mai tai e le aise ai o le kiwi ferns ai se fulu mo le wha ai o le chilaroos ai Australia. Ma le talawhai ui kirikiti wha ala vāo mā lo ua se so manu mā lo e lua o le au ali I New Zealand le Black Caps I ta'alonga whaita wina wha ala vāo mā lo protests I le vālea ma le au mā lo si a initia a o iai I lātou I le tāminusanga I le tonu o lea tunu ui le taimi nei. O le manu mā lo luna lua le nei e pe ona sila ma mai mo iai le TV sa ilonga ona le iai le ta'alo le li whaatea o Mitchell Santner le anda ia maua ia pe e se fulu tolu mo le awha inga se lau lima fitu o ai ma tu lai mai ai o ia o stasi nei o le I whaatea ua tolu I ai whaatea o pito le leia New Zealand I le tala whaasolo pito o le tā longa. O isi whaatea I longa e to lua a New Zealand o le li o Sir Richard Hadley o lana matati o lo iai se fulu lima pe mo ai se lau lua se fulu tolu I tā longa ma au se tālia I le awheu se lau varu lima. O leise li o a Jazz Bartel se fulu ma le wha le a whai o na pe mo ai e lua se lau lua se fulu lima I se tā longa whaita wina a New Zealand ma initia I le tausanga I lua awhe lua se fulu ma le tasi. O le soso ai o malone I lua o le Black Caps a New Zealand a o iaila na tāmusanga I initia ua whapeo na mānu malo ai I lātou I le series I le vāma initia ewi ina e toe tasi le tālonga o loo toe le whaamo moe whaia I le ai o Mumbai. Ia o le whaiuna nāle nei vaenga o telefou a le siufonga le longmua. Talo falawa, usi mai ar whaafafonga I tātou talafou. I le tautua le si ufafonga le lamoa, a sangafua, lua sifulwalo o kitopa, lua o lua wha. Ua toi taliu le malanga asia si mai le tupo Peritania, le mai estete sa alesa le tolu, malana masiofo Camila. Ai ua whaamawina so otanga le tupo sa alesa manisi o fioanga, e ala I le whaai e ai o suafa matai. E halo I ai le asia si mai Sāmoa, male awai I le whonotanga a taitai o mālo le taupulenga. Mo sa alesa lava ia, e lua na suafa matai na maua I lana asia singa mai Sāmoa, o lona suafa tui tau mea sina I moataa, male suafa toa inga o tū mua mai si umu. Na whaafetai le tupu a fio anga umai lua, ma le whaalohalo māwalunga e ala I suafa matai. O le fio anga si umu na sauno ai le tupu. Tālo sia ai whaafua loalo na soifua, ina ia mawhai ai o na toi foi mai I Sāmoa. Na matua maofa le tupu I le māwalunga o tāpenanga Sāmoa, ai maise I nuu mā fio anga taitasi. Elena o le tupu sa lesa na ave I ai le whaaya e anu o mafio anga. O le pāle mia o Australia na whaaya I ai le suafa matai. E ese mai le pāle mia o Fiti si tiveni rapuka I lona suafa tanga loa I le au waa. O le tai au rasto o naina te anei. Na whailoa ia tuai le usunga fono a le atunu o Malawi I le fio anga o tula ele. O le whailoa inga o se whaafe na whaia le fio anga, e momoli atu ai la tau whaafetai, ma mea alofa, I le minsta o le wā I whafo o Malawi, ma lana whailau tusi sa whai masui o le atunu I le whonotanga o le jogam. A o lo mai le whilo inga I le asto o nai, na asia le usunga whona Malawi le fio anga o tula ele le afiafio le asfareile, ina ua longo tala I teu unga mātanga o fie, na tāpena iai le fio anga I talinga mālo. Na whaate ia ma maofa le minsta ma lana whailau tusi I le maoa e o vaenga na la moli mawina. Na momoli le whaaftai ane minsta I tangata o le a fio anga o tula ele
E tusa ai ma le whaalau loa ina o Malawi, ai maise o le whaaloalo e ala I mea alofa na foa ina. Ua whaalau I loa I le whailau tusi o atunu o le taupulenga, Patricia Scotland, o le ao te lenga o le whanotanga ta itai o maa lo le taupulenga, ua sanga wha mautu wai le wha au bea o na whina e toi wha foi, winga o le tau I le tūlanga le leina iai. O winga whasuisu iai o le tau mona a fianga, o se tasi o mata upu na laua lunga I le whanotanga ta itai o maa lo le taupulenga. E tele vaenga ma mafua anga, ua wha maonia e scientisi, wa a fia ai le tau. O le tautununga ta itai o maa lo le taupulenga, e mawhai lava o na ausia, ma ua wha ta ota la tau fuafuanga, e au o na ausia. Peitai, ina ia mawhai o na ausia, e mo o mia le tupe e wha atino ai. O le whinaunga lo iai nei, ina ia mawhai o na whai se whainga, e wha whaingo fia ai o na maua tupe e wha atino ai. O atunu o le taupulenga, e le whaingo fia o na maua tupe, po ofisa soani mai fafo, se I vanga nā ua sao o na wha atulanga le leita alusanga, I atunu o te tele mo se soani tau tupe. Ta ua Scotland, o le lui tau tele o lo fea ngai ma atunu o le taupulenga, o le lei o na whai o ta alusanga. Au tau mwhai pēta itai o mālo le taupulenga e whai se au wala e whaafai fie ai o na mauani tupe e whaatino ai a la tau fuafuanga. Ai ua whaamaonia le si pēa o le suasami. Ua iai nisi atunu o le Pasifika ua amata o na afia I le si pēa o le suasami. Le whaonga ina o teknolosi whaanei o na pō o loo whaava iai taitai. E whaafai fie o na tuu whaatasi tārusanga. O le whaonga ina e le Minister of Business tu ma oti ale mālo, le atinuu Wayne o le awanoa e po e ailo na ata ma le tupo sa lesa a o whaasolo le whaatalo wha le tupu, I nisi o le mamalo le atinuu, le na awai le sauninga o le awa whaatupu I le University o Sāmoa, na afua ai o na whaisa na whaatu usenga whaalaua I tele, matuu I lunga o upenga ta whailangi. I le whaato senga ni Minster, na ia whaali ai, o lona manatu o se hawa noa le lei lea ua maua, e pu e ai le la atana o la ua, po o le selfie I le ngangana Britania. E to o tele ni sina whaali alo la tau le fia, I lunga o upenga ta whailangi, ona e manatu e le tala whiangai. I le whaato senga ni Minster, na ia wha malulu mai ai le atunuu, ma ia wha alia ua sasi foi. O wha maonia mai e le komisina o leo, au apa au longo I tino Filipo, e to o lua na maali liu I le wha I unga le vai aso a o a nga I le sami e taha palolo. O le tamaa matua, e silia I le 5 tausanga le matua mai le fio anga vai sala, ua maliu, ai o le isi o se tamatala vau, se fulumale tausanga le matua, mai le fio anga o sa taua. O lo masalomia, e leiloa a au, ma ua mamau I tai le nofoanga na nga I iai e taha palolo. O tai au e whaatino ai le tautonga, e le pule o maliu. Sauino o le komisina, e na o le tasi le whaalawilami na tupu, na saunga le mo uma le pui ngā malo le malo, au whaanga solo le vai aso whanutanga, ma le whanutanga au tua taitai o malo le taupulenga. Na momoli le whaafitai o nisi o taitai o malo, I le komisina ai maisa le matanga aluenga, ona o le maualunga o le puipuinga leo Sāmoa, whaopopo iai ma leo mai New Zealand, au Setalia, Solomona, Fiti, Matonga. O le tootelo le au sfono ua toi tali uma, se iwanga na ai nisi o le au malanga, e o atu I le asolulu ua tuua le atunuu. Na whaafitai ai le komisina, le lango sua a le mamalo o le atunuu. Tātou tala ia mo le ne yaso, whaasoifua ia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
mapu ile ututupe ole fainga sila sila nele tauti anga wale ato atupe ile fana oi awe wa mali ni utoa wangausia upe maotaupa uatulolo loto oto talo faela ufue wasolo Wanga pepe mayo aina le au matatao wala maila wala foia ne umi malai uatulia fo ile tulu ikai uamalipela utuide ebe kata lipesa fa apelepele lo use ualelea
Le wavianga mai le valetua ya silia utai ina ua awhatonu lava le tūlai se fulmanatasi le whaawina peo le tautua le sifonga lau mua i lunga le tātou wala leo le tasi ono te si maratasi whaamo ia whapefo i lunga o tātou upenga ta whailangi ia olo mai mua tāpo i mai le toa telo le tātou tenu ia o whianga i fo ia i whiau mga ruenga nisi atunu ia a olo whaasolo solo le leipea ia whainga mano longa tangata New Zealand le lato aso malo lo le nei ia malo lava le malo fo i le ngā lulue, malo fo i le whewai, ia malo fo i le tala noa, malo fo i le tau sasami, ia malo fo i le ia vaenga umala whapena, ia ai o nā ua toi whaafonga le tinu i tātou telefon matala mai Sāmoa. Musika o le uli, ia mnatu o lo solonga manuia fuafuanga le nei uli le tātou tinu, ia ai mai se foi ia i lātou ia o lo whianga i pia mga luenga, pio le asonga fua ia pio le aso pi wha iwa si i tūlou lama le ngangana le nei uli. Ia ai a tūlo ia i ma le vaenga foi le o le aungatai le whainga luenga, ia ona le usu loa le ia le nei aso. Ia o le alai le leini usila wa o lato aso malo lo nei, lo ngawinga o tangata foi le masani o na usu i tai au. I ngā luenga, le ala matua malo lo le lei mawhai le moe, ia wa sili le nā, wa le vai atu whawha atu le tātou ofisa. Ia olo o whaata uru mai ti munga le nei taimi, ia o mase se e fo i male awala, ia o sawe fo i male malulu. Ia le ia se isi me pito sili o na tā ua male leili taimi nei, o le wha mawhana whana o le ia afu, ia mpuro roli ia afu man pofi. Pea mai, ia tari ngā sua le nei auli. Ia e malo lava le mawhata mai, wha o pea ia mawhatanga fo ia e kalesia, e mese fo ia o nuu ia o ainga, ia e mese fo ia o autala vau lo whaia lato mawhatanga ni taimi, e mese o ta'alonga. Ta'alonga e pe o nei fo ili teito fitu a onga lo whatanu inina, ia le kolisi o nai lo hata le taimi ni nei, ia ile i tūpāwa li i mali i tūpāwa tamaitai. Ia o tiri lo iai, ia msalo lo tumu fo i nā fo i vaenga o nei Wellington, ia ile nei ta'alonga nei whanau, ia mese fo i o kolisi maulunga, ia i nei Wellington. Wa toi luas fulu 2 minuta na tālea o leitu la tasi, ia whaau atu whaafianga musika le nei taimi, ia e malo lava le mafuta mai, ia ili tātou atinu, talo whatu fo i lusa viliamu, tole foa, malo tiamu, mania fo i toi tali watu i Australia, ia mese fo ia puao le ota, ia malo lava whaaftai tele lava le mafuta mai, ia alo i tari ngā sua mata mafutanga le uli, ia le la watu, ia nei whaafianga, so i filoi, ia wala fo i whaafonga le mai mo le tātou atinu, le taimi le tātou pokalame. E masani ona e wala au i le Healthline, a whai e le ai, wha masani ma whaataitai ona e vili i le ovalu se lau, ono tasi ono pe a e mo o mia le fesosoani mani whautuanga i lo ngase, ma le wa ainga o lo soifo ma lolo ina. E wha loa atu fo e a te oi le isi la asanga e te tau ona e whaia, e tu sai ma lau mata upu. E le ai se totongi, e te tala solo a hatoa i le au ma le pō i aso e fitu o le vai aso. Whai i ai e te fiatala noa i se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le masani tangata Pasifika i le Healthline. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina i tangata i e whaongaina le Healthline. Le tāua o lea au nanga. Tautua nā, aua e te whaatali se ia e matua ngase lava, ona whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau, ono tasi ono, pe amo o mia le fesosoani. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laumua. As I was slowly passing an orphan's home one day, I stopped for just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry.
just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me and nobody's child. Sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Fia fianga le nei taimi musika sui fifiloi o le auni ina uto se furulomi tana tale o le tasi, tale tasi. Mai ana tatu tau tua lunga le ala leo le tasi o no tesi ma le tasi whaamo. Si fonga lau mua i Wellington e toi whaatalo fom toi whamalo atu, whaatalo atu fo i le whalitua. Ia Katerina Amosa, ia mahalola whaftai tele lava le mafta mai. Ia mani loa loa le atunu, no mai mo mai li to tele lunga o le tātou YouTube le nei taimi le tātou poklame mwhaafia fianga musika. Me se fo ila to lo mai mo mai fa nga mai lungo le tātou Facebook nei taimi ma lo lava fa tail tapo mai ma lo fo il fa fonga mai mo mai fa pia nei fa fia fianga ia ele I mai a fo il tātou tau tua ia I lungo le ala le o le tasi o no te si ma le tasi fa mo ia le wa se mai le penino te fau ia mo le pese le fa mai au maia se au maia le lunga ia wa fetau le fo I le timo le nei uli ia tongi ane lo mo le lunga failo male miti, failo male moe. Le peni no tia fau, se au mai le lunga, se au miti. Se au mai au le anu, so miti Lau pele le fo I o te manau se I o mai o le anu so iti lau pele Te hiuma o te moe tua tasi a ele mawhai na lau ia awa e lau Se I o mai o le
e au mai o me anu so iti lo pele o oina wa o iti te miuma o te moe tatasi aele mawhai ngana ia oela se ia mai o me anu so meteor blau pele o oele wa o meteor Si u whanga mani lo pese le penino tia whau ia mare pese wa whaingoina se i au maia le alunga se i au miti ai. E tātu lo le pese lea e tuli oso mai lo male awali ia tau whaavalea ia tuli oso mai lungo le tātou Facebook ia o le afo o tau ia o tau maasani fo ia i maenga whaapea o le a o le poloka e ale na awali ia le se nei mea le lalang ia o le afo ana o le awali na to e fitu minuta na tāle o le tu la e tasi ia o iel manatu Sāmoa o mai ale tātou tau tua i lungo le ala leo le tasi o na tesi ma le tasi whamo si fonga lau moe Wellingtone mo le tuale nganga whaaftai tere lava ia i le whaatasi mai fo i le tātou poklame le yaso mo le tau tua le si fonga lau mua whaafonga mai tono ainga ia au whenga i fo i yaso malo lo ma le nei yaso malo lo i tono New Zealand nei whaaftai tāpuai malo tatalo wai mo le manuia le tātou tau tua ia ma lau whaafonga mai fo ia i le nei yaso e ala le tautua le si fonga la mua ia fa malu lu te fo ia ua sala fo isinga ngana la ufa nga luenga ia malu i fa le fina ngalo filo itao le tai masani le tu la fitu mo si fonga la mua Wellington ia le la tatu peselea ia maso to ile ma tatu telefon tala mi sa mo to fa sala wina ia fa o to tatu pokalame ia ilungo tatu penga fa ilangi ia ni taimi ia fa to fa tu va nga le lo mafuta mai lungo le ala le o le tasi ona tesi ma tasi fa mo fa talo fa tu to fina te pora si osi mafuta mai au kilani ia mai fo ia Heidi K ia ma le sunga ia mita ia Sonia Leilani ia o whaaftai Amosa whaaftai te le lava le mafuta mai ia tau aia ne loni tau alunga e whai ni tau miti na umantatu pese na le penino tia whau ia o le aso al whai o le miti o le aso malo lo tatu New Zealand whaaftai te le lava le mafuta mai Bye.
sifa asalala au Sāmoa Sauia se io pese pese a Sāmoa Le a o ai uli lau sifa Sāmoa Talofa lava i le nei vaenga o telefou mai le siu whonga le lau mua i Wellington o le tala mua. Ua lipatia mai le whaahulu o le sanga mo se visa e unu whale mai ai i New Zealand nei ia se te mai tai whaasara lau a Amerika e te le ina vevesi ai tangata ona o ana whaasara launga. O le nei mawhine ngo ia Candace Owens o lo ofia malanga mai i New Zealand i le masina fau Moni ana porkalame e fia whaatino i nai. O le nei tamaatai e tusa male se fun male valu miliona le a whaio tangata e muli ai i ana porkalame i lunga o fesota inga tele vavave po le social media. Mai o se tasi o tele teimi ua ia whaia aini whaasara launga e whainga tau na talitonuina e nisi e au fia ainga sana whaupunga e whapea e le moni le whasiutia o le whaitau miliona o tangata Israelu e hiti la maana fita i le whaarawe lave matautia hoi nei e whaingoina o le Holocaust. O lo o whaatulanga ina e whaia sana tautalanga whalawa i tele i au kilani i a Novema a uma o na malanga atule o ia i Australia. Peita ila o le o te ena le malo o Australia na tālusanga mo sona visa e ulu whale atuai. Whailo mai ele minsta o ta upu whaaloto i whale Australia o Tony Burke e le manuia le a mio le neita mai ta i whaasara lau ma o na winga whaalia
E mawhai o na tūlai mai ai, ni whaalawelawe mani vevesi, manisi tu langa le manuia, i vaenga SS o tangata e ono whaalongolongo iai, ia na whaupunga. Whaamaunia mai lan na whielo visa whemalanga inga a New Zealand, wala tau mauaina le tārsanga mo se visa urwhalo le nei tamai tai, e mai alofa ngā solo ne iai suenga, mai ilo ilonga masani ale mata ngā luenga. E lua se fulu miliona tā la le sao le malo New Zealand, i le whaaputu ngā tupe so swani mo le Pasifika, mo ni whaale lave whaale natura e tutupu mai, a toa ai ma la tau tāpenanga, mo ia i tu a inga o whaafi tauli, a maise o a fianga mais winga o le tau. Sa whailoa lea tu langa le pālemia ia Christopher Larkson, whapea mo le minister vai whafua New Zealand, wawasa mana ia Winston Peters ia pia, a o iei la ua mo le whontanga taitai o malo le tau pulenga le jargum. Sa whaaria ai la utu stala le pālemia ia Larkson, o le Pasifika e a fiango fie i mala o ngaonga whaale natura, a toa ma a fianga mai swinga o le tau, mai te tawai i a New Zealand o na tū mālosi e whesoa swani atu i ai. Na ia ta ua o le whaaputu ngā tūpile nei ua whaingoina o le Pacific Resilience Facility e te ele nisi atu nuu a toa mwhalapo tonga tau tūpe mai whafo o lo o whaisa o whanga i ai. O le malo o Australia e se lau se 4 miliona tā lalo na sao i le nei whaaputu ngā tūpe. Ai o le malo Arabi o Saudi Arabia e valu se 4 miliona tā la, ma le United States o Amerika e wha se 4 miliona tā la. Na whaalia fo i le minister ia wawasa mana i Winston Peters o le nei whaaputu ngā tūpe whaapitoa o lo o una ia ai malo i whafo ai maise o kompani te tele ina ia universia la tu se leni ina ia mawai le avanoa mo tu nuu o le Pasifika mo mea tau tupe a wanga ruenga mo Porkalame e whesotai masuinga onga o le tau. O le tamai tai minsta le vai fafo a le malo po le tunu ia Felika ingo o Ghana le ua filifilia i le tofinga o le whailau tusi au o malo le taupulenga le Commonwealth. O le whailau tusi whaule nei o le tamaitai e swafa ia Shirley, Ayoka, Botchway, ua sui tūlanga atu o ia i le tamaitai Peletania, Baroness Patricia Scotland, o se tasi sa soifua e i le tunuu e ngō o le Dominican Republic, mai sa avea fo i mawhai pule o le malo Peretania tele, na amata o na vea o ia mawhai lau tusi au au le taupulenga, mai le tausanga i lua afe se furuono. O le filfilinga le nei a sui awa i 5 o malo o le taupulenga na whailo mai le astona ina tenei, le aso whai ulea o lana fon tanga tele na tali malo ai le malo ma le atunu o Sāmoa. I Amerika o le ato e tasi le vai aso atoa o lo o toe o na tāpunia lea o le whainga pālo te tele a le United States ai ua tula i maile mutua vai lua ina o le tu pāua li i mata mai tai i mata upu la tau te langalago ina mai sui tau wā au tū mō le pālota o le tofi Pelestene. O le nei e ngau manatu malangona i tu pāne i lua e ali mai e ono a vea lea ma au tū i le filifilinga po o Kamala Harris po o Donald Trump e manu malo i le tofi Pelestene o le United States. O le tauna ungo ni suenga o pito lato mai nei i la ngona ma manatu o le au palota o iloha ai o le 5% o tina matamatai lato te langolangoina le tamatai Pelestene langolango i a Kamala Harris whaatusa lea i le 2% mo le sui tauwa o le Republican. O le mata upu e a fiai le a ia de tau o tina matamatai i le whaatino ina o ni abortions, e pei o le mata upu au tūlawa lea, o lo ofina wina i le i tūpāo tina mata mai tai, mai o lo oilonga fo i ona mamafa i ai whaasara launga ma whaato sina a Kamala Harris. E lea i lo fo i se ngai fo i numela mo le i tūpāo li la tau te langalangoina i a Donald Trump, e 5% a whaatusa lea i le 2% mo Kamala Harris. O mai ta wina i nai masina ia o tuana e tunei,
e lua lava mata upu o tu o lau lunga I whaato sina I tu e lua. O le vaenga le a fi aila ia te taule nei mo le abortion ma le tūlanga o le tamau a inga o Amerika. Ma o ia mata upu umai lua e ese aila ngona ma manatu o le au palota. O le waona whaailo mai Donald Trump o lona taimi sa ave ai ma Palestine o Amerika sa I longa ona le ai ma malosi il tamau a inga o le tunu mai a toi tūlai mai o ia o le a tiri ai ona le lei. Sa ngalo lue le au whainga luenga I le tafi e se o le palapala mai se solo ele na poloka ai ia se vaenga o le awala tele numela ono I le tumalo bola ona o ti munga mamafa ato hai malikiona le na mafu ai ona tapunia le tele o wala le motu saute I le whaai unga o le vai aso. Sa mawhai ona toe tatalaina ia se vaenga o le tele le vao Murchison ma le ala papa o le O'Sullivan's Bridge I le fiafi o le sa nafi mo fe malanga inga. Whailo mo iai le pulengo o wala de tele le waka kotahi e na o le tolu se fulu kilomita le maurunga o le sao e de tau na o ai tamale I lea vaenga o le awala mai mo mi ona mtua whaai te ai ave ta vale uma e uia. Ai o loha moe e si I le 5 kilomita I le itu la ia le tapula o le sao o ta vale I le asolua a tae au. Na ta umai foi o le tele lava o wala ia na tapunia ona o winga lodo wa le taule stona ai o le o to talai nei mo fe malanga inga masani. To ono ia le afa i tangata na loka e leo ina ua vevesi se tu unga ta vale sa faya I le tu malo le wairapa I le po le stona ai ina ua ta ua ia I nisi ia leo I maa ma tingi fangu ato ai foi mani mea fa papa po le fireworks. Whailo mai ia leo fa pea sa ma faya no la tu tau fia ia le fuafuanga e whaia se tuunga ta avale I le awala lengo o le Waingawa Road e latane I Masterton pe tusa o le tasi I le waweao. Whaamtalaina leo I la tausa awai o ni tangata whaatupu vevesi mai sa lato o se fo ia I leo ma ta e ia I le tio a te tua o se ta vale a leo. O lato o ta fia I nei leo mai lea whaalawelawe ua whaia iai ni mōri anga sori tū la whono. O nisi ua tuu ina iai ni sala ma tā fia le whaonga ina o la tū le sene ave ta vale mai whapea fo ina tā fia i leo ma la tū ta vale na iai. O lea ua taunu atu I New Caledonia le au malanga o sui alo ia mai le whono a malo le Pasifika po le Pacific Islands Forum. Mai ua whailo mo iai e whapea o le nei whainga malanga o luna wha moe au tū o le mata I tū ina leo le tūlanga o mea tau upu whai o malo a tohai fo ima mea o lo o te tupu mai I le tonu o nei atu motu o le Pasifika. E tolu aso iai New Caledonia ia lea au malanga o lo o au fiai le pale mia o le malo tonga o hua kawa mei liku si hosi so valeni o ia lea o le teitei whono. Whapea le pale mia o Fiji o Siti Veni Rambuka, ma le pale mia o le atukuki o Mark Brown. O e lenga te lea, o lo a fia fo I lea whainga malanga, le min stala vai whafo le malo Solomona, o le ingo ia Peter Chanel Angomaka, o lo whai o ia masuyo le pale mia o le atunu o Jeremia Manele. Ai mai se fo I o le whailu tusi o le forum, ia Baron Wanga, mani sui sinia mai lona ofisa. O le a whailaine nei au malanga, ma sui o vaenga wha au whai o malo, a to ai ma wha apo tonga manuu, sa I longa o nā whai nei vevesi, ma solo te ia sa hadiri mai le tonu o no mea, a mata mai le aso se futodo le masina o me. Ua whamania mai le toi filifilia o le li o tā neti ma mau I le tofi Palestine o lona malo o Kiribati, ma o lona tolua I le nei o ana nofo inga so asfarele te ruai le sa whaatino ai le pālota tele le nei atunu o le Pasifika mo le filfilinga o se Palestine mai sui tau vai to tolu.
O se ripoti mai le ofisa o le komisina maurunga New Zealand Giri Pass, na ta awai whapea, na maua le li pelestene o mau, le 5.5% o le pālota, whaatusa le le fast food 2% a le sui na tūlanga lua atu i a te ia. Ma o lea ua umau na whaamau nia i a lona whiwhiringa e le whaamasino silio le tunuu o te tiro semi-lota. Mai o le palemi o New Zealand ia Christopher Larkson o le urua i te itai leo le Pasifika ua ia whaao atu le whaamaloa aloa ia i le li pelestene o toi tūlai mai o le atu Kiri Pass. E tālonga, ua manu malo le au net polo New Zealand le Silver Ferns i le ipu o le Constellation Cup ina ua whai ina ai le maa tai mane a Australia i le la tālonga i le Ayo Perth i le pō ana pō. O aio le tālonga e onus fultasi New Zealand i le fast fultolua Australia. O lona tolua i le nei o mālosa so o le Silver Ferns i le la series le nei o lo whanga solo e toe tasi le tālonga ma le aua Australia. O se teimi mua po i le nei ua so aini mālo se tolu o le Silver Ferns i le taimane Australia talu mai le tausanga i lua afe ma le ono. O le tolu i le nei o mālo o New Zealand le ipu le nei le Constellation Cup lea e tau wā iai ma le au le nei a Australia. I whaipelenga whaalawao mālo o lo tinga ina le whale mai lau tōka ia se li fusu fiti e whaipele i le panga o le featherweight na ave i le whale mai ina ua uma se fusu anga na tau wā i le pōles tōna ina te nei. O le nei li fusu ingo ia Ubaid Haida na fusu mua le ingo o Nathan Sin na whaia ina i le tuioti po le knockout i le li saina ingo ia Rungi Su mai Australia i le la whai pelenga mo le fusi o le IBO i le panga o le featherweight mo tunu o Asia ma le Pasifika. Ta ua i ripoti le Fiji Times le Asia ai o le nei li i le tono le hola mai le tangata na whaapongai i le whai o le fusi panga ingo ia Freddie Chan a e whapeai ma le malo whaalo lungia mai whafo sa moli mawina ia whai pelenga le alo Sāmoa i asani Bill Williams. I tālonga basketball na mata ina le malo o le au o le Breakers i le la tālonga ma le au malo si le Sydney Kings le sa whaia i le asana nafi i Sydney. O aio le tālonga i was fultolu le Breakers i le valus furuiva le Kings ia ma was e atua nei le Breakers i le tūlanga lua i le whaaso longa o au o le tāmusanga le NBL e pei ona whaanga solo ai nei. I la kapi liki whaala wāo mālo sa whaia ina uma au riki ali i whapele au tamai ta e New Zealand i ta longa i le wā ma aua Australia pei ona whaia i Christchurch i le asa. O le ta longa ali i luas fulua ai o le Kangaroos a Australia i le se fulu a le Kiwi a New Zealand. Ai i le tupā tamai tai e le aise ai o le Kiwi Ferns ai se fulu mo le wha ai o le Chillaroos ai Australia. Ma le tala whai ui kirikiti whaala wāo mālo ua so manu mālo e lua o le au ali i New Zealand le Black Caps i ta longa whaita wina whaala wāo mālo po tests i le wālea ma le au mālo si a initia a o iai i la tau i le taunisanga i le tonu o lea tunu ui le taimi nei. O le manu mālo na lua le nei e pe ona sila ma mai mo iai le TV sa ilonga ona le ai le ta alo le li whaate o Mitchell Santner le anda ia maua ia pe e se fulu tolu mo le a whainga se lau 5 fitu o ai ma tu lai mai ai o ia o stasi nei o li whaate a ua tolu i ai whaate a o pito le a New Zealand i le tala whaasolo pito o le ta longa. O isi whaate a i longa e to lua a New Zealand o le li o Sir Richard Hadley o lana matati o lo iai se furu 5 pe mo ai se lau lua se furu tolu i ta longa ma au se talia i le awheu se lau vadu 5. O le se li o a Jazz Bartel se furu ma le wha le a whai o na pe mo ai e lua se lau lua se furu 5 i se ta longa whaita wina a New Zealand ma initia i le tausanga i lua awhe lua se furu ma le tasi. O le so ai o malone lua le Black Caps a New Zealand a o iai lana taumusanga initia
ua whapea ona malo ai I lātou I le series I le wā ma initia ewi ina e toi tasi le ta'alonga o loo toe le wha moe whaia I le ai o Mumbai. Ia o le whaiuna nāle nei vaenga o telefou a le siufonga le longmua. Talo falawa, usi mai ar whaafafonga I tātou talafou. I le tautua le si ufafonga le lau moa, a sunga fua, lua sifalwalo o kitopa, lua o lua wha. Ua toi taliu le malanga asia si mai le tupo Peritania, le mai estete sa lesa le tolu, malana masiofo Camila. Ai ua whaamawina so o tanga le tupo sa lesa manisi o fioanga, e ala I le whaai e aio suafa matai. E halo I ai le asia si mai Sāmoa, male awai I le whonotanga a taitai o mālo le taupulenga. Mo sālesa lava ia, e lua ona suafa matai na maua I lana asia singa mai Sāmoa, o lona suafa tui tau mea sina I moa taa. Male suafa toa inga o tū mua mai si umu. Na whaafetai e le tupu a fio anga umai lua, ma le whaaloalo māwalunga e ala I suafa matai. O le fio anga si umu na sauno ai le tupu. Tālo sia ai whaafua loalo na soifua, ina ia mawhai ai o na toi foi mai I Sāmoa. Na matua maofa le tupu I le māwalunga o tāpenanga Sāmoa, ai maise I nuu mā fio anga taitasi. Elena o le tupu sa lesa na ave I ai le whaaya e a nuu mā fio anga, o le pāle mia o Australia, na whaai I ai le suafa matai, e ese mai le pāle mia o Fiti, si tiveni rapuka I lona suafa tanga loa I le au waa. O le tai au rasto o naina te anei, na whailoa ia tuai le usunga fono a le atunu o Malawi, I le fio anga o tula ele, o le whailoa inga o se whaafe na whaia le fio anga, e momoli atuai lala tau whaafitai, ma mea alofa, I le minsta o le wā I whafo Malawi, ma lana whailau tusi sa whai masui o le atunu I le whonotanga o le jogam. A o lo mai le whilo inga I le asto o nai, na asia le usunga whona Malawi le afio anga o tula ele le afiafio le asfareile, ina ua longo tala I teu unga mātanga o fie, na tāpena iai le afio anga I talinga mālo, na whaate ia ma maofa le minsta ma lana whailau tusi, I le maoa ai o wainga na la moli mawina. Na momoli le whaaftai ane minsta I tangata o le afio anga o tula ele, e tusa ai ma le whaalaulo ina o Malawi, ai maise o le whaaloalo e alai mea alofa na foa ina. Ua whaalau I loa I le whailau tusi o atunu o le taupulenga, Patricia Scotland, o le ao te lenga o le whonotanga taitai o mālo le taupulenga, ua sanga whaamautu wai le whaaau bea o na whinau e toi whaafoi, winga o le tau I le tūlanga le leina iai. O winga whasuisu iai o le tau mona a fianga, o se tasi o mata upu na laua lunga I le whonotanga taitai o mālo le taupulenga. E tele vaenga ma mafua anga, ua whaamaonia e scientisi, ua a fia ai le tau. O le tautununga taitai o mālo le taupulenga, e mawhai lava o na ausia, ma ua whaata oto ala tau fuafuanga, e au o na ausia. Peitai, ina ia mawhai o na ausia, e mo o mia le tupe e whaatino ai. O le whinau alo iai nei, ina ia mawhai o na whai se whainga, e whaawhaingo fia ai o na maua tupe e whaatino ai. O atunu o le taupulenga, e le whaingo fia o na maua tupe, po o fesosoani mai fafo, se I vanga nā ua sao o na whaatulanga le leita alusanga, I atunu o te tele mo se fesosoani tau tupe. Ta ua Scotland, o le lui tau tele o lo whea ngai ma atunu o le taupulenga, o le lei o na whai o ta alusanga.
Au tau mawhai pia tai o mālo le tau pulenga e whai se au wala e whaafai ngofie ai o na mauani tupe e whaatino ai ala tau fuafuanga. Ai ua whaamaonia le si pia o le suasami. Wa iai nisi atunu o le Pasifika wa a mata o na afia i le si pia o le suasami. Le whaonga ina o teknolosi whaanei o na pō o loo wha iai tai e whaafai ngofie o na tuu whaatasi tārusanga. O le whaonga ina le Minister Business tu maoti ale malo, le atinuu Wayne o le awanoa e po e ailo na ata ma le tupo sa lesa a o whaasolo le whaatalo wha le tupu. I nisi o le mamalo le atinuu, le na awai le sauninga o le awa whaatupu i le University o Sāmoa. Na afua ai o na whaisa na whaato usenga whaalaua i tele, matuu i lunga o upenga ta whailangi. I le whaato usenga ni Minster, na ia whaali ai, o lona manatu o se hawa noa le lei lea ua maua, e pue ai le la atana o la ua, po o le selfie i le ngangana Britania. E to o tele ni sina whaali alo la tau le fia, i lunga o upenga ta whailangi, ona e manatu e le tala whiangai. I le whaato usenga le Minster, na ia whaamalulu mai ai le atunuu, ma ia whaalia ua sasi foi. O whaamaonia mai e le komisina o leo, au apa au longo i tino Filipo, e to o lua na maali liu i le whai unga le vai aso a o a nga i le sami e tahapalolo. O le tamaa matua, e silia i le 5 tausanga le matua mai le fio anga vai sala, ua maliu, ai o le isi o se tamatala vau, se 10 tausanga le matua, mai le fio anga o sa taua. O lo masalomia, e le iloa a au, ma ua mamau i tai le nofoanga na anga i iai e tahapalolo. O tai au e whaatino ai le tautonga, e le pule o maliu. Sauino o le komisina, e na o le tasi le whaalawilami na tupu, na saunga le mo uma le pui ngā malo le malo, au whaanga solo le vai aso whonutanga, ma le whonutanga au tua tai o malo le tau pulenga. Na momoli le whaafitai o nisi o tai o malo, i le komisina ai maisa le matanga aluenga, ona o le maualunga o le puipuinga leo Sāmoa, whao popo iai ma leo mai New Zealand, au Setalia, Solomona, Fiti, Matonga. O le tootelo le au sfono ua toi tali uma, se iwanga na ai nisi o le au malanga, e o atu le asolulu ua tuua le atunuu. Na whaafitai ai le komisina, le lango sua a le mamalo le atunuu. Tātou tala ia mo le ne yaso, whaasoifua ia. Sua mai le tai. Sua mai le tai. Sua mai le tai. Sua mai le tai.
sua mai sua mai sua mai sua mai a o le tani sua mai sua mai sua mai sua mai a o le tani sauta ilosa amo fai ngata le abanei wa fatia uma sisila au mafuliuta le fola manei Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofoko o le laumua.
manatu katalama yale fai totoa ulufale oso alofa eye fangalo ina mai mani ea watafia maai manulele setali mai olo alofa walengata mai eye fangalo ina mai mani ea watafia maai manulele setali mai olo alofa walengata mai
Te a o te mana tu
ala Isi fia fia ile wosi Siva malifa amaoni Onisi fia fia ile rock and roll Siva my soul Ote fia siva Siva isi teine Samoana Na ufofonga fia fia ata Ua manaya Ote fia siva Siva isi teine Samoana Na ufofonga fia fia ata Ua manaya Solo ane ole aweva Siva ilunga ole foloa Malato matatoi apa umai Hey bro, give me 5 Siva mai ile reggae Tama eva tama lele Fa susu ele coca-cola Aua ete vavi sola Ote fia siva Siva isi teine Samoana Na ufofonga fia fia ata Ua manaya Ote fia siva Siva isi teine Samoana Na ufofonga fia fia ata Ua manaya Nisi fo I ota maitai Ese pi ata mai Hei fo tu pi aisi tama fo ilena Ai fai mai wale lava Teine fa ilonga tangata Tu mai lo wanganga O tama nei o tama fo I mai tua E fai lava si mamafa O te fia siva Siva isi teine Samoa